अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियतन और मैं हूं आयशा और एहतियात के साथ मॉर्निंग शो का आगाज कर रहे हैं और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं और आप हमारे लिए भी दुआ किया करें। जनाब जहां भी हैं आप लोग, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत के साथ रखे और इसी दुआ के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा, आज सुबह से जो है गाना मेरे जहन में बार बार आ रहा है और वो ये था कि मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो हाल कुछ यही हो गया है, जब हम घर में सब लोग लॉकडाउन हैं और कोशिश कर रहे हैं घर में ही बैठे, ख़वातीन हैं और जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चा पार्टी कहती हूँ मैं, तो स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो घर में बैठे हैं। तो अब यही सवाल होता है कि किसके लिए कपड़े पहने, किसके लिए तैयार हों, किसके लिए जो है कुछ अपने ऊपर फोकस करें। तो वाकई कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग जो है दूसरों के लिए तैयार होते हैं, दूसरों के लिए बनते हैं, दूसरों के लिए संवरते हैं। और अगर मेरा भी शायद मॉर्निंग शो ना होता तो मैं भी घर में मासी बन के बैठी होती और कोई तवज्जो ना होती। घर में यही हाल होता है, जब हम लोग जा रहे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, तो जनाब शर्ट कुछ होता है, ट्राउजर कुछ हो रही, तो किसी तरह से कोई चल रहा होता है। तो लेकिन बात ये है कि भाई अपने लिए बनना संवरना है। कम अज कम जब आप घर में रहते हैं और डेली रूटीन क्योंकि एक जैसी हो गई है, किसी को मिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, हर कोई अवॉइड कर रहा है। जिस तरह जिस रेशो से जो है हम कोरोना की बात करते हैं, पेशेंट की बात कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 80,000 हो गए और डेली कल 4,000 थे। और जब मुझे कहा जाता है आयशा मास्क लगा के मॉर्निंग शो कर रही हो फलां फलां, तो मैं कितनी एहतियात यार करनी पड़ती है। आप देख लें जिस रेशो से बढ़ रही है तादाद, और खुदा न खास्ता अगर हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं तो हमारे पीछे हमारे घर वाले हैं यार, हमारे बच्चे हैं। तो हम लोग घर में ही जाएंगे और इन्फेक्शन लेके जाएंगे, तो हमें जरूरी है कि एहतियात करें। और वही बात हो गई कि अब हर घर में और हर दफ्तर में जो है कोरोना जो है मैं कहती हूँ सैर सपाटा कर रहा है और पाया जाता है। तो फिर एहतियात जरूरी है, आप लोग भी एहतियात करें। लेकिन जब घर में है, लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, तो कुछ अपने ऊपर भी तवज्जो दे दें यार, कुछ अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख लें। बात कल भी यही हो रही थी कि लोगों की जो है तोन निकल आई है, कुछ लोग मोटे हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है। तो फिट आपने कैसे रहना है। और आजकल तो कोई स्पोर्ट है ही नहीं, मैं कहती कोई गेम ही नहीं हो रही। तो कल भी जैनो जो है छोटू सोने से पहले लूडो लेके आ गया, मम्मा लूडो खेलो। नहीं यार मैंने सोना नहीं मम्मा, एक मरतबा तो एक बारी। अच्छा जी भाई, और भी लूडो खेलते हैं। वो प्यारा सा बच्चा जो है 7 साल का, उसके साथ मैंने बैठी और लूडो खेली। और वाकई जो ये टाइम स्पेंड करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, जैनू की खुशी आई कि मम्मा ने बैठ के मेरे साथ लूडो खेली। अच्छा, उसके बाद एक बारी जो है जीतना तो मैंने ही था, लाजिम बात है तो उसके बाद कहते नहीं मम्मा अब मैं अगली मरतबा आपके साथ खेलूंगा और आपको हराऊंगा। मैंने कहा बस भाई बस कर दो, 12 बज गई है, मैंने कहा ऑफिस जाना है, तो बाबा के साथ खेलो। और फिर ऐसे ही हुआ, वो बाबा के साथ खेलता रहा रात को। तो बच्चों को तो नींद आती नहीं है क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना, उनकी तो रूटीन ऐसी है, हम लोगों ने तो आना होता है। तो जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, स्पोर्ट को टाइम दें। और इस तरह की गेम्स तो खेली जा सकती हैं, लूडो जो है इजी है, खेली जा सकती है। मैं बात कर रही थी घर में कि टेबल टेनिस भी खेला जा सकता है, बहुत सारे और गेम्स हैं जो इंडोर हैं, आप बच्चों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। इसके साथ साथ अपने ऊपर तवज्जो देना भी जरूरी है। ये ना हो कि जब लॉकडाउन खत्म हो और आप जो है लेजी हों, जी वजन बढ़ गया है, और जैसे ही वजन बढ़ता है तो उम्र भी बढ़ जाती है, यानी कि आप लगते हैं कि खासी उम्र के लग रहे हैं। तो जरूरी है कि अपना ख्याल रखें जी। इसीलिए हमारे साथ हैं फिटनेस ट्रेनर और हमारे साथ हैं अमर अली। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बेहतरीन, फिट। तो क्या चल रहा है ये भी जानते हैं। और हमारे साथ एथलीट्स भी हैं, जैद चौधरी भी हैं, इनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं जैद? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक। और इनसे हम सीखेंगे मार्शल आर्ट। मैं कह रही थी यार चाइनीज जो है इनकी मूवीज में तो हम देखते हैं मार्शल आर्ट, और यहाँ तो कबड्डी देखने को मिलती है पाकिस्तान में। तो ये शौक जो है, इस शौक के हवाले से बात करेंगे। पहले अमर से बात करते हैं फिटनेस के हवाले से। अमर, हर कोई तो घर में है आजकल यार, लाइफ है महदूद सी होकर रह गई है। तो फिटनेस के हवाले से क्या एडवाइस करोगे, क्या करना है, कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे जवान रखना है, तवां रखना है, ये बताएं।
ایک تو گھر میں تو سب لوگ ہیں ہی, دوسرا پرابلم جو لوگ باہر نکل بھی سکتے ہیں ان کے لیے بھی ایشو ہے کہ جم بھی بند ہے. بالکل. تو مطلب آپ کے پاس کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہے, کوئی اکوپمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. تو جو سب سے بہترین چیز ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں وہی کچھ اسپیسیفک مسل گروپس ہیں جن کو آپ ریگولر ایکٹیو کرتے رہیں, ریگولر آپ کسی نہ کسی انداز میں ورک کرتے رہیں, وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ اسٹریچز کریں جسے آپ یوگا کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈز, مطلب یوگا کی طرف موو کر لیں یا آپ بیسک اسٹریچز کریں تو وہ بھی آپ کو اچھا خاصا افیکٹ دیں گے. ایون ویٹ لاس وغیرہ میں بھی آپ کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے. اچھا, یوگا کیا ہے کچھ بتائیں. ویسے ہم لوگ جو ہے ایروبک جو ہے وہ جو ڈانس ٹائپ ہے وہ تو ہم لوگوں کو سکھایا بھی جاتا ہے. تو یوگا جو ہے کس طرح سے ہے, کچھ ایویں بتا دے بیٹھے بیٹھے ہی کچھ بتا دے کچھ. جو ریئل یوگا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے یہاں مارکیٹ میں یوگا رائج ہے وہ الگ ہے. یہاں پہ یوگا کے نام پہ کارڈیو کروایا جاتا ہے, مطلب آپ اگر جمپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سے جمپ بھی کر رہے ہیں. یوگا میں جمپ نہیں ہوتا بٹ یہاں کے یوگا میں ہوتا ہے جو پاکستان میں یوگا چل رہا ہے. تو دیسی ہو گئے نا, یہاں پہ ہم لوگ عادی ہیں چیزوں کو اپنے حساب سے ڈالنے میں. ہاں, تو ایکچوئل یوگا میں بیسکلی آپ کو آسنس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پوزیشن میں اپنے باڈی کو اسٹریچ کس طرح سے کرنا ہے, بیٹھے ہیں تو وہ والا یوگا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بیٹھے ہیں کنسنٹریٹ کر کے پرسکون ماحول میں, اور جی یہ اس کو اس طرح سے ہے. بالکل, آپ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں, آپ باڈی اسٹریچ کرتے ہیں, آپ مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں, لائک آپ اپنا دھیان کسی ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہیں اور بیٹھے ہیں, ہے نا, گھنٹوں بیٹھے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں سوچیں, دماغ میں اچھی اچھی چیزیں لائیں. باغ ہے, آپ اس میں گھوم رہے, جا تو نہیں سکتے نا, تو دماغ میں اس طرح کی باتیں لائیں تاکہ جو طرح تازگی ہے نا وہ آپ کو مل سکے. بالکل, آپ پازیٹیو تھاٹس کو اپنے سراؤنڈ رکھیں گے تو جو موڈ سوئنگز ہیں, اور آج کل تو خاص طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو ہی رہے ہیں گھر میں بیٹھ بیٹھ کے یا خود کو ہی بار بار دیکھ رہے ہیں. آج کل نیوز سن کے نا تو یہ حال ہو گیا میرا. میں تو کہتی ہوں یہ حال ہو گیا ہے کہ میں ماسک اتارتی نہیں ہوں, گھر میں جاؤ تو بہت مشکل کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں تو پھر میں جا کے ماسک اتارتی ہوں. تو یہ حال ہو گیا ہے کہ باہر نکلنا ہے ماسک کے بغیر نہیں نکلنا, کیونکہ نیوز جو ہے اتنی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, سن رہے ہیں, اتنے پینک ہو گئے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یار یہاں ہے کرونا, وہاں ہے کرونا, نظر نہیں آ رہا لیکن ہے تو صحیح نا. تو یہ سچویشن دیکھیے باہر نکلنے کا بہترین طریقہ جو ہے یوگا بھی ہے. بالکل, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوگا سے اچھا خاصا افیکٹ پڑتا ہے. اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا, ایون اگر آپ کو خوف بھی ہے تو سائیکولوجیکل جو افیکٹ آپ کی باڈی پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو تھاٹس سے آپ کی باڈی ریئیکٹ کرنا تھوڑا سا کم کر دیتی ہے. لائک جو امیون ڈیولپ کرنا ہے, اگر وہ باڈی خود ہی خوف زدہ ہوگی تو وہ اتنا پراپرلی نہیں ڈیولپ کر سکے گی. بٹ اگر آپ پازیٹیو ہوں گے, آپ خوش ہوں گے تو آپ کی باڈی زیادہ اچھا امیون بھی ڈیولپ کرے گی اور آپ جو ریگولر سمٹمز بھی ہیں ان سے بھی بچ کے رہیں گے. صحیح. عید ہے ہمارے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ یہاں جو ہے مارشل جو ہے آرٹ جو ہے, ویسے انٹرنیشنل لیول پہ تو گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر لوکل لیول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ اس گیم کے حوالے سے ہوتی ہے. کبڈی شبڈی تو دیکھنے کو ملتی ہے, کشتی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, تو اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ابھی پاکستان میں جو MMA ہے مارشل آرٹس وہ بھی یعنی کہ اس کا اسکوپ ایسا ایسا زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوکل لیول پہ ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. تو ابھی لاسٹ ٹائم نیشنل لیول پہ ایونٹ ہوا تھا, اس میں افغانستان کی ٹیم تھی, پاکستان کی ٹیم بھی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو اس میں بھی ایک میچ جیتا تھا, ایک میچ ہوا تھا میرا. تو یعنی کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ جو MMA وہ پروموٹ ہو رہا ہے. آج کل تو کوئی گیمز نہیں ہے, آج کل اگر ٹھنڈ پروگرام ہے. آج کل اگر اب ہم یعنی کہ ہم ایتھلیٹ ہیں تو ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ روزانہ اپنی باڈی کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی باڈی کو انٹرنیشنل لیول کے لیے تیار کرنا ہے. کہ وہاں پہ جو فائٹرز ہوتے ہیں وہ ہوم ورک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو اپنی باڈی کو اس پوزیشن میں رکھنا ہوتا ہے, اس پریشر میں ڈالنا ہوتا ہے روزانہ. تو ہم بھی فار ایگزامپل گھر پہ ہوتے ہیں تو یعنی کہ نارمل ویٹ ٹریننگ, چن اپ, پش اپ, اسکواٹس وغیرہ, جمپ روپس وغیرہ, یعنی کہ ہم نے اپنی باڈی کو اس روٹین میں رکھتے ہیں کہ وہ ورک آؤٹ کرتے رہیں باڈی. تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بیسکلی ہماری ضرورت بھی ہے اور پرابلم بھی ہے. اب ہمیں باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ان کے حساب سے ریڈی بھی رہنا ہے. بالکل. اور وہ لوگ بیٹر اکوپڈ ہیں, ان کے پاس انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, انہیں ٹریک مل جاتے ہیں. ہمارے وہاں اس طرح کے گراؤنڈ بھی نہیں ہے, ٹریک بھی نہیں ہے.
تو ہمارے لیے یہ پرابلم ہے اگر ہم 2-3 مہینے بالکل ورک آؤٹ سے آؤٹ رہتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی کمپٹیشن شروع ہوں گے تو ہم لوگوں کو واپس فارم میں آنے میں کوئی 3-4 مہینے لگ جائیں گے. بالکل. تو اور اگر ہم ویسے ہی جاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ زیادہ یعنی باڈی زنگ آلودہ ہو جاتی ہے اگر کہتے ہیں نا ہلچل نہ کی جائے, اور واقعی لوگ بھی لیزی ہو جاتے ہیں. وہی حال آپ کا ہے بالکل کہ اگر جو ہے وقفہ آ گیا ہے, گیمز نہیں ہو رہے, اسپورٹ نہیں ہو رہا, تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا سکون سے کہ بھائی بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. تو باڈی کو وارم اپ کرنا بہت ضروری ہے. روٹین وائز جو ہے اسپورٹ مین سکون سے بیٹھ نہیں سکتا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کی عادت بھی بن چکی ہوتی ہے اور پھر اس کی مجبوری, وہ جو کمپٹیشن ہے جو اس نے آگے جا کے پرفارم کرنا ہے اس کی وہ پرفارمنس بھی اس کی مجبوری ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ کرے. اب ہم لوگ جس وقت بالکل لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو ہم لوگوں نے گھروں میں ہی اپنی اپنی روٹینز بنا رکھی تھی. ابھی بھی جم تو نہیں کھلے نا, ابھی اگر دیکھا جائے تو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ بند ہے, ابھی بھی لاک ڈاؤن والی ہی کیفیت ہے. بہت ساری صرف بازار کھول دیے گئے ہیں, کچھ جو ہے کنسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری, کچھ چیزیں جو ہیں کھول گئی ہیں, اور ٹرانسپورٹ بھی جو ہے بالکل کھول دی گئی ہے. اور محمد عمران ہیں, ہم کو شامل کرتے ہیں, جہانیہ سے ہیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے عمران, ٹھیک ہو آپ؟ آواز کم آ رہی ہے عمران, اونچا بولیں. ٹھیک ہوں میڈم جی, اللہ کا بڑا کرم ہے جی. کیا کہیں گے عمران؟ میڈم جی پوچھنا بھیا نا, میں کرنٹینا سینٹر گھر بیٹھا تو چوری ورزش کرنی چاہیے. تو وزن بڑھ گیا ہے اب آپ کا؟ نہیں وزن تو نہیں بڑھیا, تو وہ اپنا میں دسے نا کرونا کی وجہ سے کرنٹینا سینٹر کیتا ہے, وہ پھر اپنا وزن تو نہیں ودیا, تو پھر کوئی اپنا پوچھنا چاہتے بھی گھر بیٹھے ہیں تو بھائی ورزش سے کی کرنا چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے, ہم پوچھتے ہیں گھر بیٹھ کے کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور جی بالکل جانتے ہیں آپ سے, کیا کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے. کہ بات وہی ہے, کرونا کا ڈر ہے, خوف ہے, باہر جا کر جو ہے واک کرنے کو بھی کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں رہنے دو, ہم گھر ہی ٹھیک ہے. تو ویسے بھی پارک جو ہے بند ہیں اس ٹائم. بیسکلی جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا, کچھ اسپیسیفک مسل گروپس ہیں جن پہ آپ کو ورک کرنا یا ایٹ لیسٹ دھیان دینا اسٹارٹ کرنا ہے. آپ کے بائسیپس, آپ کے ٹرائسیپس, آپ کے گلوٹس, آپ کے ٹریپیزیس, یہاں سے لے کے بیک پہ اور یہ سارا جو بیک کا ہے, تو آپ ان کو ایکٹیو کریں. تو کافی حد تک وہ جو ایک تھکن اور سستی والا سین ہوتا ہے نا, وہ بھی ختم ہوتا ہے, اور آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بھی بار بار پمپ کرنے سے وہ کنٹرول میں رہے گا. اور ورک آؤٹ اگر میں کہوں, آپ وال ٹو وال رن کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں, مطلب کسی بند جگہ پہ آپ ٹائمر لگائیں, 1 منٹ کا ٹائمر لگائیں, اور ایک دیوار کو ہاتھ چاہیے ہوگی ہمیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ہاف کپ دودھ. اچھا, آئسنگ شوگر جو ہے, پیسی شوگر ہے, چینی ہے, اور اس سے یہ جو ہے ملک, دودھ, دودھ اور کریم کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے. اور اب میں کو مینگو کیوبس بنا کے میں دکھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, کیوبس میں کاٹنا ہے مینگو کو. اور ویسے تو کھانا بڑا مشکل کام ہے, جیسے کہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو سب سے مشکل عام دل تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ کھائیں, لیکن بات ہے, لیکن اب لوگ نا کھا لیتے ہیں جس طرح آپ کیوبس میں کاٹتے ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگ اسی طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں یا ڈیکور کر کے رکھ دیتے ہیں, تو اس طرح کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. بہت آسانی رہتی ہے, اور تھوڑا زیادہ بھی بندہ شاید کھا لیتا ہے, گٹھلی بہت موجود نہیں ہوتی. بالکل بالکل بالکل. اچھا, واقعی پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے گھروں میں تو آم کھا لیتے تھے, لیکن کہیں باہر ہوتا تھا تو بس وہ کہتے ہیں نا دیکھتے رہتے تھے نظروں سے, للچائی نظروں سے, کھائیں یا نہ کھائیں, لیکن آپ لوگ کھا سکتے ہیں. اس سے مزید جناب جی بات بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پڈنگ کیسے بنائی جاتی ہے. ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل مینگو پڈنگ تیار ہو رہی ہے, اور یہ میں پیج لائی ہوں باقاعدہ لکھنے کے لیے, لیکن پہلے دن جو ہے میں بھول آئی ہوں اپنی سیٹ پہ. میں سوچ رہی تھی کہ لکھ لوں, لیکن یہ اتنا ایزی ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں رہے گا کہ مینگو پڈنگ کیسے بنانی ہے. 3-4 آم لینے ہیں, اس کے علاوہ کریم کا استعمال ہے, اس میں دودھ کا ہے, اور آئسنگ شوگر. مجھے تو یاد ہو گیا, تو میں تو ایویں ہی بھاگی تھی وہاں, اتنے دور اور سانس چڑھ گیا مجھے تو پین لینے کے لیے کہ لکھ لوں میں. اور کیونکہ بچے جو ہے, بچہ پارٹی جو ہے گھر میں ہے, اور یہ ان کا فیوریٹ ہے پڈنگ, اور وہ بھی مینگو پڈنگ ہو تو بچے جو ہے, کیونکہ سیزنل بھی ہو گیا نا. جی بالکل سیزنل. اچھا, امر سے بات کرتے ہیں کیونکہ فٹنس ٹرینر ہیں, ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. امر یہ بتائیں
کہ جوسز اور فروٹس جو ہے وہ کتنے ضروری ہیں فٹنس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ اگر آپ نیوٹریشنل فیکٹر بھی دیکھیں تو اور کہہ سکتے ہیں اٹس اے مسٹ کہ آپ کو ریگولر اپنی ڈائٹ میں سبزیاں اور جو پھل ہیں وہ لینے ہیں. اچھا آج کل آپ لوگوں کی کیا ڈائٹ چل رہی ہے؟ اب دیکھیں اب اتنا ورک آؤٹ نہیں ہے, گھروں میں تقریباً ہر کوئی بیٹھا ہے, اب کچھ کام کا سٹارٹ ہوا لیکن کچھ دنوں کے لیے ہے, کچھ دن گھر میں پھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو کیا چل رہا ہے پلان, کیا چل رہا ہے ڈائٹ پلان؟ ابھی کرنٹلی تو ہم لوگ کلین ایٹنگ پہ, جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ فیٹ نہیں لیتے, زیادہ کارب نہیں لیتے, مطلب آپ نے ایکسیس روٹی نہیں کھانی لیکن آپ پروٹین کی طرف جاتے ہیں, آپ نے گوشت زیادہ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم بوائلڈ ایگز پہ فوکس تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں, ایگ وائٹ پہ, کہ آپ ایٹ لیسٹ 1 یا 2, ایک تو مسٹ ہے نا جو آپ نے ڈیلی میں بوائلڈ ایگ وائٹ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور گرمیاں بھی ہے یار, گرمی میں اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں انڈا لینے کو, انڈا کھانے کو. یار اصل میں کچھ چیزیں گرم ہے, انڈا جو ہے گرمی ہے, نہیں کھانا. ہمارے یہاں بیسکلی متس بہت ہیں کھانے کو لے کے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو کہا جاتا ہے تاثیر گرم ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, وہ کچھ اور باڈی میں بایولوجیکل فیکٹر چلتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں زائدہ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی زائدہ آپ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. وہ ایکسرسائز کے بارے میں پوچھنا تھا. میرا وزن بھی زیادہ, بہت زیادہ موٹے ہیں اور نیچے کی طرف سے بہت زیادہ لوز ہو گئے ہیں, لٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی ایکسرسائز یا کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ پوچھتے ہیں. جی بتائیں امر, کیا ایکسرسائز ہونی چاہیے؟ امر میری طرح آپ بھی کھڑے ہو جاتے اور بتا دیتے کہ کیا ایکسرسائز ہے. ویسے ایسے بتا دیں کیا ہونا چاہیے لوور پارٹ کے لیے جو ہے. جو میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ آپ ڈے سٹارٹ جو ہے نا, جب آپ ابھی بیڈ پہ ہی ہیں تو آپ بریتھ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ 4 یا 10 راؤنڈ کریں اس کے, مطلب بریتھ ان کریں 10 تک کاؤنٹ کریں, روکیں, بریتھ آؤٹ کریں 10 تک کاؤنٹ کریں, روکیں. آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن سٹارٹ پراپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اٹھ کے مائنر سا کچھ بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر تو آپ کے لیے بھاگنا یا برسک واک ایزی, آپ وال ٹو وال کر سکتے ہیں. مطلب آپ 30 سیکنڈ کا ٹائمر لگائیں یا دماغ میں کاؤنٹ کر لیں, 50 تک کاؤنٹ کرنا, اور آپ نے ایک دیوار کو ٹچ کرنا. اگر ایک کمرہ ہے, ایک ہال ہے, تو اس میں آپ جو ہے ایک چھوٹا سا کمرہ, اگر 10 فٹ کا بھی آپ کے پاس ایریا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. یہ بس آپ نے ٹائم کو فوکس کرنا ہے اور گریجولی آپ نے اس ٹائم کو اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو ٹریپیزیس ہے اس کو ورک دیں, جو بیک کی یہ مسلز ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کھچاؤ ختم ہوگا, اسٹریچز کر سکتے ہیں آپ, بائسپس کر سکتے ہیں, لائک بائسپ کرلز کر سکتے ہیں ڈمبلز یا کسی بھی ویٹ سے. آپ کے پاس اگر واٹر باٹل بھی ہے. اچھا اب اس سے بات مزید کرتے ہیں, میں ذرا کچن کو کلوز کر لوں, آگے پھر آتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں کیا کیا. جی اس کو ویل مکس کرنا ہے آپ نے, ملک کو, شوگر, اور اس کو ویل مکس کر کے آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریز کر دیں, فریج میں رکھ دیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں اور جی اور جانتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی کہ اکثر خواتین کا یہ زیادہ مسئلہ ہے, یعنی کہ یہ جو بات کر رہی تھی, زائدہ کی کال بھی آئی تھی, تو خواتین میں جو ہے تون جو ہے, مردوں میں تو تون نکل آتی ہے, لیکن جو خواتین ہیں ان کا جو ہے لوور باڈی جو پارٹ ہے, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے ہپس جو ہے کہہ سکتی ہوں کہ ہلدی ہو جاتی ہیں یا موٹی ہو جاتی ہیں, تو خواتین میں یہ زیادہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کے لیے لوور باڈی کے لیے کوئی ایکسرسائز بتاؤ یار, کیا کرنا چاہیے؟ یہ مردوں میں بھی کسی حد تک ہوتا ہے, اور ایون وہ لوگ جو ویٹ لاس کے لیے مرد اس کا خیال نہیں رکھتے, وہ اوپر سے باڈی بالکل شیپ ایکول ہو جاتی ہے نا. مردوں کو شاید اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اوبیز ہیں یا اوور ویٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈائٹ سے ویٹ کم کیا ہے, ورک آؤٹ نہیں کر رہے, صرف ڈائٹ کر رہے ہیں, تو ایک اور فیکٹر ہوتا ہے جسے ہم اسکن لوز کہتے ہیں, کہ آپ کا وزن تو کم ہو گیا لیکن اب اسکن لٹک گئی ہے, اور اس کو مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ ورک آؤٹ کچھ نہ کچھ شامل رکھیں. اور کلین ایٹنگ, مطلب اگر یہ والا جو سین ہے کہ لوور بیلی زیادہ بھرا ہوا ہے, تو آپ کو کلین ایٹنگ کی طرف جانا ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا ہے, پراپر رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ لوور باڈی ورک آؤٹ کریں گے, آپ کارڈیو کے ساتھ لوور باڈی ایپس کر سکتے ہیں, تو بہت زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس پہ ڈائٹ پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو بیٹھے جو رہتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اور جو اکثر کیونکہ خواتین بچے ابھی بھی برتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں نا, وجہ جو ہے لوور باڈی کی جو ہے بڑھنے کی وجہ وہ بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ بیبی ہوا, کھایا پیا, اور اکثر یہی لگ رہا ہوتا ہے, لوور باڈی میں لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اور برتھ کے بعد جو ہے, بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے پھر جو ہے ویٹ جو ہے ریڈیوس کرنا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں رہنے دے یار, ابھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اسی وقت آپ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں
تو پھر میری طرح سمارٹ رہ سکتے ہیں. جی ویدر لیتے ہیں, ٹوڈیز ویدر کی طرف چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ ملتان کا ویسے تو اچھا ہو گیا, آگے کیسے ہوگا, آج کیسے رہے گا, جانتے ہیں علی ریاض سے. جی علی ریاض. جی علی ریاض بتائیں کہ ملتان کا ویدر کیسا ہے, اور کیونکہ اتاولی ہو رہی ہوں جاننے کے لیے میں, کیونکہ بادل بنے ہوئے. جی علی ریاض. بالکل شہر ملتان میں گزشتہ 3 سے 4 روز سے موسم قدرے بہتر ہے, کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہلکی پھلکی جو بوندا باندی برسنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. تاہم آج بحرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ شہر ملتان میں آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارش برسنے کے امکانات ہے وہ آج آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہے. لیکن صبح کے وقت آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل موجود تھے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, لیکن اس وقت جو ہے آسمان پر سورج نمودار ہے اور خوب آنکھیں دکھا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت جو درجہ حرارت ہے وہ کافی ناقابل برداشت ہو سکتا ہے, کیونکہ شہر ملتان میں گزشتہ کئی روز کے مابین جو درجہ حرارت ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا تھا, حتیٰ کہ درجہ حرارت جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ کافی زیادہ ہے. تاہم ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہر ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو موجودہ ہوا کا سلسلہ موجود ہے, جو کہ 5 سے 7 تاریخ تک یہیں پر موجود رہے گا, تو اس کی وجہ سے صبح اور شام کے وقت جو ہلکی پھلکی گرد اور ہوائیں وہ چلتی رہیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ بارش برسنے کے امکانات ہے. آج ماہرین موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جانے کا امکان ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور محمد نمی کا تناسب 50% ریکارڈ کیا گیا ہے. شہر ملتان اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والے واسیوں کے لیے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ایک ہفتے کے دوران موسم جو اسی طرح رہے گا, ہلکی پھلکی ہوائیں چلتی رہیں گی, لیکن ایک ہفتے کے بعد جو نئے ہوا کا سلسلہ داخل ہوگا تو اس سے امید کی جا رہی ہے کہ گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور موسم جو ہے مزید گرم اور خشک ہو جائے گا. جی شکریہ علی, اور ڈرا دیا یار, ہم تو خوش ہو گئے تھے کہ موسم جو ہے اچھا ہے, لیکن یہ عجیب ہے نا کہ گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سورج اوپر نکل آتا ہے, آنکھیں نہیں کہہ رہے تھے کہ آنکھیں دکھا رہا ہے, جیسے اماں میں بچپن میں آنکھیں دکھاتی مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہی والا حال ہے کہ پھر رات کو بارش ہو جاتی ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے, موسم چینج ہو جاتا ہے. ایسے بات کرتے ہیں موسم جو ہے ایک سپورٹ مین کے لیے کتنا اثر انداز ہوتا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کی گیم میں بیسٹ جو ہے وہ کون سا ویدر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہماری گیم ہے, یعنی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ورک آؤٹ ہے وہ سردیوں میں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا سردیوں میں اسٹیمنا انکریز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی انڈیورنس بڑھتی ہے, آپ جتنی رننگ یعنی کہ نعمت ہے سردیاں نعمت ہیں. اور جو ایتھلیٹ یعنی کہ جو سرد علاقوں سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی باڈی ڈفرینٹ بیہیو کرتی ہے, یعنی کہ ایسے ایتھلیٹ سے یعنی کہ جو دوسرے گرم علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو موسم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. مگر فار ایگزامپل اگر گرمیاں ہیں تو ہماری باڈی ورک آؤٹ کر کے اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمیں اس گرمی ہم سروائیو کر لیتے ہیں ایزیلی, ٹھیک ہے. تو ہم ورک آؤٹ کے دوران یعنی کہ ہمارا ورک آؤٹ پیریڈ ہوتا ہے 3 to 5 hours, ٹھیک ہے, گرمیاں سردیاں, ٹھیک ہے. سردیوں میں انکریز ہو سکتا ہے 6 hours تک, 3 to 5, گرمیوں میں 3 گھنٹے سے 5 گھنٹے کے درمیان ہمارا ورک آؤٹ ہوتا ہے. تو ہماری باڈی اس کو عادی ہو چکی تھی, اس پوزیشن کر کے ورک آؤٹ کر کے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, تو ہمیں گرمیوں کا اتنا اثر نہیں ہوتا. جی بیسکلی ایک ایتھلیٹ کے لیے جو اس کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنا اور کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ورک آؤٹ کا تو بہت دل کر رہا ہے, رننگ کا دل کر رہا ہے, ٹریک کرنا ہے 10 کلومیٹر کا, اور بارش ہو رہی ہے اور ہم نکل جائیں, تو اس طرح کے رسک بھی ہم نہیں لیتے. اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ انجوائمنٹ ہے, اکثر لوگ گرمیوں کی بارش ہے انجوائے کرتے ہیں, اب وہ نہیں رہا ماحول, لیکن پہلے یہی ہوتا تھا گرمیوں کی بارش ہو رہی ہے, لوگ نہا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ہم لوگ بیسکلی کنڈیشنلی چیزوں کو کرتے ہیں, لائک جس وقت شدید سردی ہوتی ہے ہم لوگ ہمارا جو گروپ ہے ہم لوگ یوگا کرتے ہیں اور گراؤنڈ میں شرٹ لیس, لائک جس وقت دھند پڑ رہی ہے اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی بریتھ سے خود کو کنٹرول کرنے کی. ہمت ہے شرٹ لیس پھرنا اور یوگا کرنا. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر, دیکھنا چاہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور عمر علی جو ہے پریکٹیکلی جو ہے کچھ کر کے دکھائیں گے, یعنی ایکسرسائز کر کے دکھائیں گے, ڈمبل جو ہے کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور مجھے ایک دیا گیا, اور 1 کلو کا تو کتنا مشکل ہے خواتین کے لیے, تو میں کہتی ہوں تھوڑا سا ہم وزن بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی روٹین میں ایڈ نہیں کیا. ہاں تو فٹنس
जिम कह लें, फिटनेस कह लें, सबके लिए मस्ट है। मतलब आपको माइनर से ही लेकिन किसी न किसी अंदाज में अपनी लाइफ में ये रूटीन लानी है। और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आनी है वो हमें देख के कॉपी करते हैं। अगर हम ही नहीं कुछ करेंगे उन्होंने नहीं करना। बिल्कुल। और फिर सेम फिर वो मोबाइल और कंप्यूटर और ये सब चलता रहेगा। स्टार्ट करें तो बेसिकली ये कस्टम मेड डंबल्स है, जो वुडन डंबल्स है। डिजाइन इसलिए किए हैं कि फीमेल्स के हाथ में। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो है इसमें लोहा है, क्या है, 1 किलो कैसे बनाया? तो जो है ये वुडन का है और साइड पे इस पे वेट ऐड किया। जो दूसरे वाले डंबल होते हैं उसमें खवातीन के साथ ये होता है कि वो जो कंट्रोल मूवमेंट होती है वो नहीं आती, कि वेट इधर है तो वो रिस्ट को थोड़ा सा डी एंगल करता है। ठीक है। तो इनके साथ वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधे लाइट्स हैं। ये 1 kg का है, ये 2 kg का है। अब जो मैं आपको बता रहा था बेसिकली जो ट्रेपेजियस है, ये वाला आपका मसल ग्रुप है। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि आप बैठे हैं और आपको थकन फील हो रही है, खिंचाव फील हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों हो रहा है। ठीक है। आप सारा दिन खवातीन काम भी कर रही हैं, बट इसके बावजूद बैक में कुछ ना कुछ फील हो रहा है और अजीब सी बेचैनी, अजीब सा दर्द होता है। इसका रीजन ये है कि ये ट्रेपेजियस में खिंचाव होता है। ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट हल ये है, आप वेट उठाएं, डंबल्स हैं आपके पास, डंबल कर सकते हैं। आपके पास अगर वाटर बॉटल्स भी है 1/2 लीटर वाली, आप उसके साथ कर सकते हैं। 1/2 लीटर का 1 किलो नहीं का या 1 kg नहीं का, तो वो ज्यादा हो जाता है। मैं आपको 30 kg से भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली है कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। 1 kg हो, 1/2 kg हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट रेस करने। ठीक है। सिंपल, आप मूवमेंट काउंट कर लें। लाइक 10 आपने स्ट्रेट करने हैं। ठीक है। 10 आपने साइड्स पे करने हैं। सेम इसी तरह आपने यहाँ से 10 ऊपर करने हैं। ठीक है। और इसके बाद आप माइनर सा मतलब बाइसेप को कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे फायदा ये होगा जो कि जैसे बैक की हम पेन की बात कर रहे हैं, तो ये उस पेन के लिए रिलीफ के लिए बेहतर है। खिंचाव है ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आपको अच्छा खासा इसके बाद रिलीफ फील होगा। ठीक है। लाइक हम एक वर्कआउट रूटीन कर सकते हैं जिसमें अगर जो लोग घर पे शामिल हो साथ और वो हमारे साथ साथ हो रहा है, तो आपको लिटरली फील होगा कि फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और ठीक है, एक तो ये हो गया, और 2 kg भी है तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि अगर 1 kg आपके लिए थोड़ा इजी हो गया तो फिर आप उसे 2 पे ले जाएं। ठीक है। और पावर पे भी डिपेंड करता है कि आप थोड़े से ज्यादा हेल्दी हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, तो फिर माइनर वेट से कुछ नहीं होगा। फिर एक मिसकंसेप्शन ये है, जैसे अभी मैंने आपको एक बाइसेप कर्ल्स का मूव बताया है, तो फीमेल्स में मिसकंसेप्शन ये है कि अगर वो इस तरह से वेट उठाएंगे तो उनके बाइसेप्स बन जाएंगे जी, जबकि ऐसा नहीं होता। मेल और फीमेल बॉडी में ये एक फर्क है कि मर्द की बॉडी जो है वो थोड़ा जल्दी डेवलप करती है, थोड़े से मसल जो पुल करते हैं वो डिफरेंट करते हैं फीमेल्स के मुकाबले में। तो आपने नहीं देखा होगा कि फीमेल्स एथलीट इतने ज्यादा हैवी बाइसेप्स के साथ हो, जबकि मेल्स आप थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो फिर वो बाइसेप बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्ट में मैंने बताया था ब्रेथ, वो मस्ट है, वो आप रेगुलर करें। ब्रेथ के अलावा ये वाले जो मूवमेंट्स हैं ये आप रेगुलर करें। जुम्बा कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, म्यूजिक लगाएं और जंप वगैरह करने शुरू कर दें। थोड़ा सा करके दिखा देना, हम आपके भी जंप देख। म्यूजिक तो नहीं चल रहा है यहाँ, वैसे होता तो चला दिया जाता है, थोड़ा हम जुम्बा देख लेते हैं। वैसे मैं आपको कुछ बेसिक जंप्स बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं घर में। सिंपल है कि आप दोनों टोज पे काउंटिंग करना शुरू करें और जंप करें। लाइक 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5 चेंज, 1 2 3 4 5। इसी तरह फिर हाई नीज है 1 2 3। अच्छा, ये तो बड़ी प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैं थोड़ा उठ रही हूँ, मैं दिखाऊं तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती इस तरह से। आपको इसी के लिए थोड़ा सा खुद को फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टार्ट में आप ये ना देखें कि आप गलत कर रहे हैं तो कर ही नहीं सकते। हाँ। आप गलत सही को छोड़ दें, आप सिर्फ ये फोकस करें कि आपने 10 सेकंड का टाइम लगाया तो मैं उठ गई, मैंने कहा कुछ मैं भी सीख लूं एक्सरसाइज में। आजकल जो है टाइम बहुत ज्यादा होता है शो करने के बाद, अब तो फिरना फिराना नहीं है, घर में जाना है और बैठ जाना है, तो कुछ हमें भी सिखा दे। तो ये एक रूटीन होगी। इसके अलावा वो वॉल टू वॉल जो था, ठीक है, वो हो गया कि वो आपने 30 सेकंड 1 मिनट के लिए करना है। स्क्वाट्स लोअर बॉडी के लिए क्या करना है बताएं। सबसे पहले ग्लूट्स पे आते हैं। ग्लूट्स के लिए आपको स्क्वाट्स करने हैं, और जो लाइक 50-60 ईयर्स के हैं वो हाफ स्क्वाट कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें ये होता है कि आप हाथ यहाँ पे रखें, ठीक है, और इतना सा नीचे जाए, मतलब आपको वो बैठ के नहीं लगानी कि आप नीचे बैठ के और खड़े हो। ठीक है। हाफ स्क्वाट पे जाएं, थोड़ा सा डाउन, होल्ड, अप, डाउन, होल्ड,
आप थोड़ा सा करना है, मतलब इतना ज्यादा नहीं आपको नीचे जाना। बिल्कुल, आपको वो जो 90 का एंगल है, ये वाला जो एंगल है और स्ट्रेट, इसके दरमियान में आपको कहीं पे स्टे करना है। ठीक है, 2 सेकंड स्टे कर लें, 3 सेकंड स्टे कर लें, इतना बहुत है। डाउन, आप ब्रीथ पे कर सकते हैं, ब्रेथ इन करें, नीचे जाएं, ब्रेथ आउट करें और खड़े हो जाएं। तो ये भी आपको प्रॉपर एक साइकिल खुद ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो लोअर के लिए वर्कआउट है वो आपको अच्छा, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सरसाइज कैसे करनी है। वर्कआउट अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए करते हैं, मतलब अगर मैं आपको यही जो कुछ अभी तक मैंने बताया इसके लिए 5 मिनट का एक प्लान डिजाइन कर दूं, तो ये 5 मिनट आपको किसी और, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट काफी है? अगर वक्त 10-15 मिनट देने हैं दिन में, जो है कितनी मरतबा करनी है एक्सरसाइज ये भी बता दें। और जब वो 2 टाइम वाला हो गया कि सुबह करनी है, शाम करनी है, क्या करना है, क्या रूटीन होनी है? अगर आपकी बिल्कुल रूटीन नहीं है तो ये 5 मिनट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इवन इन 5 मिनट के सही वर्कआउट से आपका वेट नीचे आना शुरू हो सकता है। ठीक है। और जैसे जैसे फिर बॉडी थोड़ी सी आदी होने शुरू हो जाती है, फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, 5 से आप 10 मिनट पे आ जाए। वर्कआउट सेम रहेगा, होगा ये कि आपने 5 मिनट का एक साइकिल कंप्लीट किया है, आपने रेस्ट लिया है 1 मिनट का, 30 सेकंड का, उसके बाद आपने 5 मिनट का एक और साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है। और 3 साइकिल बहुत है, मतलब अगर आप अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो चैनल चला रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन हर एक्सरसाइज हम लोग के लिए नहीं होती, ये तो बता देना थोड़ा सा। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है और हर वर्कआउट हर बंदे के लिए नहीं है। जो YouTube पे या आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, वो लोग, एक तो वो कई सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा उन वर्कआउट्स का मतलब मकसद ये नहीं होता कि आपको कुछ प्रॉपर बताएं, उनका मकसद सिर्फ वो व्यूज के लिए होता है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको अपने लिए स्पेसिफिक कुछ वर्कआउट चाहिए, आप किसी ट्रेनर के पास जाएं, आप फिजिकली उसके सामने होंगे, वो आपकी बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा बेहतर आपको डिसाइड करके डिजाइन करके दे सकता है। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन है, उसमें तो ये भी मुमकिन नहीं है कि ट्रेनर के पास जाइए, देख लेना। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस करवाने पूरी दुनिया में इस वक्त जितने तमाम जिम्स मोस्टली ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। देखिए, थोड़ा सा खड़ना भी मेरे लिए जो है मुहाल हो गया। ये हाल होता है हम लोगों का कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो लगता है हम थक गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो रूटीन में अपनी जो अब क्योंकि फ्री है, वही बात हो गई कि हमारे पास वक्त भी है, तो इस तरह के जो है एक्सरसाइज जो है होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी, ताकि जो है हम फिट भी रहें। और जो ये बात हो रही थी कि वजन गेन करना, तो बात यही है कि खाते हैं पीते हैं, फिर घर में जो है सो जाते हैं या बेड पे आ जाते हैं, तो घूमना फिरना कम है। हाँ। एक और था, लाइक वो जो एक सवाल आया था कि लोअर बेली बढ़ रहा है। ठीक है। तो बेसिक तो उसके लिए आप क्रंचेस वगैरह करें, मतलब उसके लिए आपको लेट के करना पड़ेगा, लेट के लेग रेजेस वगैरह कर सकते हैं आप। ठीक है। आप क्रंचेस कर सकते हैं, आप क्रॉस ओवर क्रंचेस कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडिंग में ये है, आप स्क्वाट की पोजीशन है, आप पांव खोलेंगे, आप कुछ हैवी सा वेट उठाएंगे मिड में, और सेम वही मूव है, आप नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। सिर्फ आपको पोस्चर ये रखना है कि आपकी बैक कितना हैवी होना चाहिए, ये ना हो कि फिर वही कमर का दर्द निकल आए हम लोग का, कोई वजन का भी होना चाहिए। ये है कि इतना ज्यादा हैवी ना हो कि आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन इतना लाइट भी ना हो कि बिल्कुल है ही नहीं। 5 kg की जो वाटर बॉटल मिलती है, बहुत इजी और बहुत बैलेंस्ड वेट है, नीचे की तरफ रहता है उसका। बिल्कुल, जो उठाना घर में सबसे मुश्किल काम होता है। जब पानी रखना होता है तो कहा जाता है यार किसी मर्द को ढूंढ लो, हालांकि 5 किलो जो है वो भी हमसे नहीं उठाया जा रहा था, ये तो हाल। और जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ ये कि आपका जो पोस्चर है, जो आपकी बैक है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है। मतलब आप इसको ये करके ऐसे ना कर रहे हो। ठीक है। मतलब आगे की तरफ नहीं झुके होंगे, आप सीधे होंगे, पांव खोले, आप नीचे जाएंगे और फिर स्ट्रेट। तो ये जो पोस्चर है, ये ग्रेजुअली आपका वेट कट करना इधर से शुरू करेगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अली हमारे साथ थे, जैद चौधरी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चली किचन में, और आज जो है मैंगो पुडिंग बनाई है फरहान ने, और बड़ी मेहनत की है, मैं कह सकती हूँ मेहनत बल्कि आज नहीं की, ऐसे ये तो मजाक हो रहा था ना, मजाक कर रही थी मैं, तो यही है कि जो है मेहनत आज नहीं की। और आप घर में फिर भी दाद ले सकते हैं, कहेंगे यार कोई नई चीज बनाई है, यार पुडिंग बनाई है, तो कितनी मेहनत करती हैं हमारी बहनें, कितनी मेहनत करती हैं हमारी सहेलियां, तो ये नाम बन जाएगा आपका। और मिनटों में पुडिंग बनती है, ये मैंगो पुडिंग जो बनाई है ना, उस बताएं क्या क्या किया। जी, ये सिंपल प्रोसेस है। आपने क्रीम को लेकर लेना है, फ्रेश क्रीम को, उसको आपने फ्रीजर करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है। उसके बाद वो क्रीम आपने लेनी है, उसमें आपने क्यूब्स काट के मैंगोज के वो आपने इसमें डालने हैं, और आधा कप मिल्क
اور آدھا کپ ہی آپ نے اس میں آئسنگ شوگر ایڈ کرنی ہے. آئسنگ شوگر لازمی ہے کیونکہ یہ جو ہوگا یہ کریم اور آئسنگ شوگر کی وجہ سے ہوگا. سمپل شوگر کی وجہ سے میٹھا تو ہو جائے گا مگر یہ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو شوگر ہے یہ جو ہے اس کو پیس لیں تو یہ آئسنگ شوگر ہی بن جاتی ہے, ضرور نہیں کہ بازار سے جا کے ڈھونڈتے پھریں. ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ شوگر جو اس کے دانے ہیں نا وہ اس میں رہ جائیں گے, ان کا حل ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ گھر میں جو شوگر ہے سادہ سی اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیں اور اس کا پاؤڈر فارم بنا لیں اور پھر اس میں استعمال کر لیں. ٹھیک ہے جی, واہ. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ڈیپ فریزر رکھنا ہے. اچھا ہمارے پاس آدھا گھنٹہ نہیں تھا, آپ کے سامنے ہے, لیکن پھر بھی اچھا خاصی جو ہے تھک ہو گئی ہے یہ پوڈنگ جو ہے. اور جی بالکل آپ گھر میں بنائیں, اور آج وہی بات ہے جب بچے اٹھیں تو کوئی نئی چیز ہونی چاہیے کچن میں. جی آج جو ہے مینگو پوڈنگ بنائیں, اور مینگو کیونکہ سیزن بھی ہے اور صحت کے حوالے سے بھی یقیناً بہت اچھا ہے, اور آم جو ہے بادشاہ ہے پھلوں کا, تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مینگو پوڈنگ بنا کر جناب بالکل کھلائیں. اچھا جی, اور کھانا تو چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی چلتی رہے گی. اور اس وقت جو ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جناب جی ماسک لگا کرنا تو یہ حال ہو گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ سانس لینا بہت مشکل ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا میں نے کہا اپنا جو ہے چہرہ بھی دکھا دوں کہ عائشہ ہی ہے. اور جی بتا دوں کہ جناب بالکل کہ اسٹائلو جو ہے, اسٹائلو بھی ہمارے ساتھ ہے, ان کا تعاون بھی ہے. اور جی میں کیونکہ آج کل جو ہے سیزن بھی ہے, کیونکہ جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم ساری سہیلیاں دوڑتی ہیں, میں سمیت میں بھی گئی ہوں پچھلے ویک, اور جا کے جو ہے شوز خریدے ہیں میں نے. اور شوز خریدنا جو ہے یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. گرمیاں ہے, کس طرح کا شوز ہو, ایسی جوتی ہو جو کمفرٹیبل بھی ہو اور جسے جو ہے خوبصورت بھی جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی ہو. تو یہ چیز لبنا جو ہے بڑا اوکھا کام ہے, اور سستی بھی ہو. تو وہ چار چیزیں جو ہے آج کل ذہن میں ہوتی ہیں, اور ہر وقت ہوتی ہیں ہم سب بہنوں کے ذہن میں کہ جی پیاری شوز ہو, اچھی ہو, اور ساتھ جو ہے کمفرٹیبل, اور ساتھ جو ہے ریزنیبل پرائس پہ مل جائے. تو اسٹائلو میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو آپ چاہ رہے ہیں نا مل جائیں گی. اسٹائلو پاکستان کا مشہور فیشن برانڈ ہے, اور پاکستان کی شوز انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے, جس کے 50 سے زائد شہروں میں 150 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں. اسٹائلو پاکستانی خواتین کے فیشن کی تمام چیزیں پیش کرتا ہے, جس میں جوتے تو ہیں ہی ہیں, ہینڈ بیگز ہیں, ایسیسریز بھی ہیں, جولری بھی ہے, اس کے علاوہ اسٹائلو پریٹ بھی ہے, یعنی کہ کپڑے شپڑے بھی ہیں, ریڈی میڈ آپ جا سکتے ہیں, ریڈی ٹو ویئر ہے آپ لے سکتے ہیں اسٹائلو نے اسٹورز میں. اور آن لائن اب ہم بات کرتے ہیں آن لائن جو ہے گرمیوں کی کلیکشن بالکل کی ایک وسیع ورائٹی جو ہے رکھی, اور عید پر بھی جناب جی ان کے پاس بہت ساری ورائٹیز تھی, اور کیونکہ اب گرمیاں آ چکی ہیں اور یہ عید گرمیوں میں تھی تو جناب اس حساب سے ان کے پاس ایک وسیع جو ہے رینج ورائٹی ہے. ان کے اسٹور میں بھی ہے, آن لائن بھی ہے, آن لائن بھی آپ پرچیزنگ بالکل کر سکتے ہیں. اور اسٹائلوں کی گرمیوں کی جو کلیکشن ہے خریدنے کے لیے آپ اسٹائلو کی جو ویب سائٹ ہے stylo.pk پر جائیں گے, دیکھیں گے, اور یا آپ جو قریبی جو بھی اسٹور ہے اسٹائلو کا جو بھی آؤٹ لیٹ ہے آپ وہاں جائیں گے اور وزٹ کریں گے. اور جی آج کل سیل بھی چل رہی ہے, یہ بھی مزے کی بات ہے, انہوں نے نہیں بتایا مجھے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. تو ہم لوگ خواتین نہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوائنٹ, وہ جگہ, وہ اسٹور جہاں سیل ہوتی ہے. تو عائشہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جائیں اسٹائلو پر, سیل بھی ہے اور سیل سے فائدہ اٹھائیں. گرمیاں ہیں اور مجھے پتہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک دکانیں کھلی ہیں. اچھا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم بن گیا ہے ایوننگ میں, یعنی شام کو اپنے گھر آ جائیں, سکون سے گھر میں بیٹھیں, اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دیں اور کرونا سے بھی بچیں. اور SOPs کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ جاتے ہیں تو دکانوں پر شاپنگ کرنے کے لیے تو ماسک لگانا بہت ضروری ہے, اور فاصلہ بھی بہت ضروری ہے. اور آج کل بہت سارے جو بڑے برانڈز ہیں اسٹائلو سمیت میں کہتی ہوں, انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. جب ہم لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو پہلے تو ہینڈ سینیٹائزر جو ہے دکان کے اندر جاتے ہی جو ہے آپ کے ہاتھ پہ لگایا جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں اس دن میں کتنی شاپس گئی, ہر جگہ جو ہے یہی حال تھا میرا.
اور سینیٹائزر لگا کے تو میں تو تنگ آ گئی یار. جس شاپ پر جاؤ تو یہی حال ہے, کیونکہ بڑے جو برانڈ ہیں وہ اس چیز کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, اور ضروری ہے کہ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ماسک جو ہے, فیس ماسک کا استعمال ضرور آپ لوگ کریں گے, اور ساتھ ہی فاصلہ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ جی شاپنگ کریں گے. اور اپ ٹو جو ہے 51 جو ہے % ڈسکاؤنٹ ہے اسٹائلوں پہ. یہ دیکھیں جناب, ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے. آپ جائیں گے اور واقعی وہاں بہت ساری چیزیں جو ریزنیبل پرائس میں مل رہی ہیں, آپ جائیں اور جا کے شاپنگ کریں. اور گرمیوں کی بہت ساری چیزیں ہیں. ویسے میں تو شوز لائی ہوں, لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کو پریفرنس دیتی ہیں, کیونکہ ایسیسریز بھی ہیں وہاں, پیٹ بھی ہے, ریڈی ٹو ویئر بھی ہے. اگر آپ کو لینا ہے تو جائیں, آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی چلتے ہیں. اور میں شروع میں نے اسٹار میں بات کی تھی, اور مجھے گانا جو یاد آ رہا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے. تو اپنے لیے تو ہم نے سب کچھ کرنا ہے, شاپنگ بھی کرنی ہے, بننا سنورنا بھی ہے, اپنا خیال بھی رکھنا ہے. گھر میں بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اوپر توجہ دینا آپ چھوڑ دیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ آج ہیئر اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں, UAE ٹرینڈ ہیں, اور 15 سال سے ماشاءاللہ اس شعبے میں ہیں. ابتہاج نام بڑا اوکھا تھا, کتنی مرتبہ میں نے پوچھا یار ابتہاج, اور یقیناً اب میں صحیح بول رہی ہوں. ان کو ویلکم کہوں گی. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کیسے ہیں؟ اتنا اوکھا نام یار ہے, یہ بڑا مزے کا نام ہے. مزے کا نام ہے نا, یونیک سا نام ہے ابتہاج جو ہے نا. بالکل. اور مطلب بھی پتا ہے کیا ہے اس کا مطلب؟ ابتہاج کا مطلب ہے خوشی. اچھا, خوش رہنا. خوش رہنا. اور امّے جو ہے وہ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ خوش رہتی ہے. ہاں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کرونا کی وجہ سے پہلے تو میں یہ جانوں گی, ویسے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, جیسے میں بتا رہی تھی ہم سب جو ہے گھروں میں ہیں. میں سمیت جو ہے شو کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی ہوں, میں باہر نہیں نکلتی فالتو نا. میری عادت ختم ہو گئی ہے, مجھے گھومنے پھرنے والی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی عادتیں. تو اپنے اوپر توجہ نہیں ہے کہ یار وہی بات ہوگی کہ کس کے لیے کپڑے پہنے, کہاں جانا ہے, ہم نے کیا پرچیزنگ کر رہی ہے, کس کو دکھانا ہے, اور اپنے پر کوئی فوکس نہیں ہے. ایسا ہی. اور جو ہے وہی بات ہے, جب اب باہر جا رہے ہوتے تو یار پلکنگ نہیں کی, یار تھریڈ نہیں کیا, کس منہ سے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے خواتین کی. تو کیا کرنا چاہیے یار, بتاؤ. فرسٹ آف آل تو عائشہ میں آپ کی بات کی تائید کروں گی کہ اس وقت پوری دنیا ایک ایسی وبا میں مبتلا ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے دل بھی خفا ہے, بہت ساری چیزیں کرنے کو دل نہیں بھی چاہتا, اور ہم گھروں میں رہنا ہماری مجبوری بھی ہے, اور کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ بیٹھی ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ کو وہ کرنا ہے, بالکل پروگرام کرنا ہے. اور ہم جیسے ہم نے بھی آ کے بات کرنی ہے, بتانا ہے سب کچھ. تو یہ سلسلہ زندگی کا جو ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لیتا, اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. سارے مسائل کو ساتھ لے کے, ہر طرح کے چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ہمیں جو ہے آگے تو بڑھنا ہے. بالکل. وہ جیسے وہ آج کل ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم دیکھیں سیلون بھی اب اوپنز ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ کام کریں. ایسے بہت ساری پروفیشنل خواتین ہیں جن کو سیلون اوپن ہو گئے. ہاں اب سیلون اوپن ہو گئے, مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پریکاشنز لیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ سیلونز اب اوپن. اچھا, آپ کے لیے تو بہت مشکل نہیں ہے جب ہم تھریڈ کی بات کرتے ہیں, اور یا ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل جو ہے مشکل ہے. لازمی بات ہے ماسک لگا کر ہی آپ لوگ ماسک لگانا ہوتا ہے, ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ کلائنٹس آ جاتے ہیں, ہم ان کو اب زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے ہینڈ جو ہے وہ سینیٹائز کروا دیں. بالکل. اور ماسک پہن لیں, لیکن ان کے تو پھر ماسک اتار کے کام کرنا ہوتا ہے. اتارنا ہے, سارا فیس کا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بات کرتے ہیں ویکس کرنی ہے, یا اسکن پالش ہے, یا فیشیل ہے, تو سارا تو کام. ہاں, اور بس بالوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے. اچھا, آج بات نا تھوڑی سی چینج کرتے ہیں. ویسے تو ہم میک اوور پہ بات اکثر کرتے رہتے ہیں, یہ کر لیں, ٹوٹکے پوچھتے رہتے ہیں. آج بالوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتی ہوں یار, ہم لوگ ڈیلی اسٹریٹ کرا رہے ہوتے ہیں, اور ڈرائی بال ہو جاتے ہیں, اور میرے ہو بھی گئے ہیں, تو ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں. اور میں تو کتنے سالوں سے کرا رہی ہوں یار. مجھے جوائن کیے میڈیا 2008 میں نے جوائن کیا تھا, اور اندازہ لگا لو کتنے سال ہو گئے یہی سلسلہ چل رہا ہے. ریبانڈنگ کتنی مرتبہ کرا چکی ہوں. کیا کہو گی یار, کیا کیا جائے, کیسے کیئر کیا جائے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ عائشہ, یہ ہیئر جو ہے نا آرٹ نہیں ہے, ہیئر ایک سائنس ہے. بالکل. ہماری اسکن اور ہمارے بال جو ہے وہ ایک سائنس ہے, یہ آرٹ نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسے ایز اے آرٹ لیا ہوا ہے. بالکل. اب ہمارے بالوں میں بیسیکلی 3 لیئرز ہوتی ہیں.
अब हम करते क्या है, ना तो हम शैम्पू सही तरह से करते हैं, जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों की फर्स्ट लेयर जो है क्यूटिकल ओपन हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम रिबाउंडिंग करवाते हैं, स्मूदनिंग करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं या आयरन करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारे बालों की जो फर्स्ट लेयर, हमारा जो क्यूटिकल है वो ओपन हो गया और दोबारा हमने उसे क्लोज नहीं किया। बिल्कुल। अब वो ब्रेकेज की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि दो मुंह हो गए बाल हमारे, नीचे से डल हो गए, रफ हो गए, स्पेशली लेंथ से आगे। बिल्कुल। स्कैल्प के करीब क्योंकि हमारे बालों का जो है ब्लड सर्कुलेशन और उसको एनर्जी मिलती रहती है, बालों को स्ट्रेंथ मिलती रहती है, तो आप देखें स्कैल्प के करीब जो है 3 इंच तक आपके बाल जो है वो हेल्दी होते हैं और जैसे जैसे वो लेंथ में नीचे आते रहते हैं मिड के बाद तो वो ब्रेकेज की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। इससे इवन के हम बिल्कुल एंड में समटाइम हमें यूं होता है कि हम कटिंग्स करवाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं, ये सब कुछ करवाते हैं कि ये ब्रेकेज को खत्म करें और वो कट करवाते करवाते बालों की लेंथ हमारी काफी ऊपर चली जाती है। लेकिन हम उस ब्रेकेज को खत्म करने के लिए उसकी कोटिंग नहीं करते। अब तो इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप अपने बालों को कटवाए बगैर, ट्रिमिंग करनी चाहिए, ट्रिमिंग आप करवाएं, लेकिन सिर्फ इस वजह से अपने बालों की लेंथ ना कट करवाएं कि ये ब्रेकेज की तरफ है, ड्राई है, डल है। ट्रिमिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रिमिंग करते करते इतने बाल छोटे हो जाते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छे वाले बाल हुआ करते थे मेरे जमाने में जमाना याद करो तो अब जो है हमें छोटे से हो गए नहीं, वो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि वाकई आपके बालों में वो पता लग रहा है। अच्छा, जब हम आयरन करते हैं ना, इससे पहले के प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस हम लेते हैं, डेली नहीं लिए जा सकते ना, कितना टाइम लेंगे आप यार, कितना टाइम हो गया, अब तो इतनी बहुत सारी मार्केट में ब्रांड की ऐसी चीजें, ऐसे सीरम बहुत हैं। हाँ, मतलब इस तरह के हैं कि आपके बालों पे कोटिंग हो जाती है, लेमिनेशन हो जाती है, उसके बाद आप प्रेसिंग करें, हाँ, बिल्कुल प्रोटेक्शन हो जाती है। मजे की बात है, कुछ दिन पहले जो है मुझे जाना हुआ, मेरे नजदीक मेरी आंटी रहती हैं माशाल्लाह, और मेरी आंटी जो है 65 ईयर ओल्ड होंगी, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, मुझे अंदाजा नहीं है अपनी आंटी का। तो मैं गई तो बच्ची जो है बालों पे कुछ लगा रही, तो मैंने कहा आंटी को, मैंने कहा कलर लगा रही है, तो कहनी हेयर मास्क लगा रही, तो मास्क करके जाए, मैं हैरान हेयर मास्क तो बहुत जरूरी है, कितना ख्याल रखता है। अच्छी बात है, हर उम्र में ख्याल रखना चाहिए, उम्र की कोई कैद नहीं है कि आप यंग हैं, नौजवान है, या तो आप रख सकती हैं। तो मैं हैरान तो कुछ हो गई और मुझे अच्छा लगा कि यार इस एज में भी मेरी आंटी जो है अपने कितना ख्याल रखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों के ना क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। आपने देखा शैम्पू के बाद हमारे बाल थोड़े से यूं रफ से हो जाते हैं। हाँ। अगर उसके बाद हम कंडीशनर यूज करते हैं तो हमारे वो जो क्यूटिकल्स है वो बंद हो जाते हैं। कुछ करते हैं, ये मैं बता दूं, ये जो हम चाहते हैं ना महंगे महंगे ब्रांडेड लाते हैं शैम्पू, ये है वो है, तो अक्सर शैम्पूज से यही हाल हो जाता है यार, कुछ रफ से बाल हो जाता है, गर्मी में तो ज्यादा हो जाता है। इस पे हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट भी आ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर हैं तारिक हबीब साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? वेलकम मैडम। आप सुनाएं, आप लोगों के हाल चाल आजकल कैसे जा रहे हैं? बड़े हमारे जो दफातर डिमांडें चल रही हैं, स्कूल खोलें, अभी हमारे दफातर चल पड़े हैं। हाँ, इनकी टाइमिंग जो गवर्नमेंट ने हमें दी है वो 10 से 3 बजे तक है। ठीक है। और इस पे मास्क पहनना उन्होंने जरूरी कर दिया है। ठीक है। और SOP जो कोरोना वायरस की हैं वो हमें दे दिए गए हैं, और हमने अपने तमाम दफातर में DU एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, वोमेन है, मेरे डिप्टी DOs हैं जलालपुर तक, हमने तमाम को SOPs दे दिए हैं। और ये मैंडेटरी कर दिया है कि बगैर कोई मास्क इसको दफ्तर नहीं आएगा। ठीक है। मास्क ही पहन के आएंगे और फिर ये दफ्तर आएंगे। और पब्लिक डीलिंग के लिए हमने जरूरी किया हुआ है कि गेट के ऊपर हमने अपने बंदे बैठा दिए हैं, उनको पहले सैनिटाइज करते हैं, करने के बाद फिर हम अपने दफ्तर में बुलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा खौफ जो है वो बरकरार। कुछ लोगों की तनकीद भी थी, मैं वो भी जरूर बात करना चाहूंगी। आपके सामने है, आपने न्यूज चैनल्स भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बैठते हैं यार, प्राइवेट स्कूल वालों ने इतने सालों के साल कमाया है, अब अगर देना पड़ गया है तनख्वाहें तो क्या हो गया, क्या जरूरत है इनको खोलने की, इन लोगों को तो क्यों खोल रहे हैं? इस तरह की तनकीद का सामना यकीनन आप लोगों को भी करना पड़ा होगा और बातें भी सुनी होगी। बिल्कुल। तो क्या रीजन है, क्या आप इसकी क्या जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं? देखिए, ये जो SOPs है, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कूल है चाहे वो पब्लिक स्कूल है, तमाम पर गवर्नमेंट के अहकामात लाजमी होते हैं, मानना जरूरी होता है। बिल्कुल। उनसे मुनहरिफ होना, इलाज से उनका मुनहरिफ होना है। इसलिए जितने भी SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए गए हैं उन्होंने लागू करना जरूरी है, और वो स्कूल भी नहीं खोल सकते जब तक गवर्नमेंट अहकाम ना दे। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं। अब यानी स्कूल नहीं खोले जा रहे, सिर्फ ऑफिस जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि जो है ओनली एडमिन ऑफिस, ठीक है, वो खोल दिए गए 2 दिन के लिए। ठीक है।
ट्यूसडे मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के लिए खोल दिए गए हफ्ते में 2 दिन 2 दिन के लिए, ठीक है, संडे सॉरी मंडे और ट्यूसडे वाले दिन ठीक है, खोल दिए गए हैं, ताकि बच्चों की फीसें वगैरह हैं, दाखिला वगैरह है, ऑनलाइन है वगैरह है, वो कर सके। बाकी पाबंदी है नहीं कर सकते, क्योंकि खतरा अभी बरकरार है। अच्छा, अभी लोगों खत्म का नहीं कहना है हुआ। कि पेरेंट्स का कहना है ये फीस खोलने के लिए या लेने के लिए आप लोगों ने है ना, हमें भी ये चीज फेस करनी पड़ रही है कि बच्चे घर बैठे हैं, हाँ, और उनकी फीस जो है वो आप देखें 4 से 5 माह जो है वो बच्चा घर बैठा है और आपने उसकी फीस जमा करवानी है। हाँ, अच्छा, टीचर्स तो ऑनलाइन क्या तो पढ़ा रही है कि जी हेलो, अब बताइए मुझे ऑनलाइन कितनी पढ़ाई हो सकती है एक छोटे बच्चे देखिए एक मदर बैठी है, मैं बी का मदर बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आज हमें जो है वो बात करने का आपके सामने मौका मिल गया। जी जी, क्योंकि ना गवर्नमेंट ने जो विभाग लेवल पे है टेली प्रोग्राम हमें दिया है, ठीक है, और मुकम्मल एक चैनल जो है वो लगा दिया है छोटे बच्चों के लिए, और हर बच्चों का अपना अपना टाइम है, और उस टाइम में बच्चे पढ़ेंगे। अब मेरी मिसाल ले लें, मैं एक डीओ हूँ पूरे जिले का, मेरे पास तकरीबन 4 तहसीलें हैं, 4 डिप्टी डीओज हैं, और 33 मेरे पास एओज हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी तैनातियां हैं। हमने ये कह दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ कहीं नशरियात नहीं जा रही गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से, उन बच्चों की निशानदेही करें, ताकि उनको हम घर में कुछ फैसिलिटेट कर सकें। बेशतर हमारे पास जो गरीब बच्चे हैं, देहाती बच्चे हैं, उनके केबल भी नहीं है, उनके पास ये मीडिया भी नहीं है, ना ये अप्रोचेबल है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है, सिटी मुल्तान के अंदर पूरे स्कूलों में पूरे जो कम्युनिटी है वहाँ पर मोबिलाइज है, हमारे एओज जाते भी हैं, पूछते भी हैं, हमारा टीचर भी जो है वो जाके पूछता है कि क्या यहाँ तालीम हो रही है, नहीं हो रही। वैसे बेसिकली सीधी सी बात है कि हमारे प्राइवेट स्कूल तो नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, बच्चे वेल अवेयर भी नहीं होते, लेकिन ऐसा ऐसा जो हालात जा रहे हैं वेल अवेयर बच्चे होते जा रहे हैं, और हमने एक कोर्स दे दिया है उनको। ठीक है, अच्छा, कुछ शिकायतें बात जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने जाना है किचन में, और हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का किचन जो है सज चुका है, और मैं जा रही हूँ। और जी हमारे फरहान भाई खड़े हैं, पहले जनाब बिल्कुल इनकी खिदमात पहले सेगमेंट में भी थी और दूसरे सेगमेंट में इनकी ही खिदमात हैं, और फरहान भाई से हम सीखते हैं जी बिल्कुल क्या सिखा रहे हैं, और हबीब कुकिंग ऑयल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हबीब कुकिंग ऑयल जो है बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है, जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल क्वालिटी का बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, और जो कि कुकिंग के लिए और फ्राइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शामिल है, मैं बता दूं नाज़रीन, इजाफी खूबियां जैसे कि विटामिन ए है, डी है और ई है, और ओमेगा जो है 3 और 6 है, जिससे मिलकर बनते हैं फ्लो कैटलिस्ट। और जी फ्लो कैटलिस्ट जो है जिसमें खून के, मैं बता दूं कि आपके जिस्म में जो खून है उसके फ्लो को मेंटेन रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से बचाव के लिए बेहतरीन ऑयल है, जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है, जो कि इसकी क्वालिटी के लिहाज से इसे मजीद खालिस बनाता है, और डेली रूटीन में जी बिल्कुल आप इसे इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है, कहते हैं ना, ये बल्कि इनका कहना भी है क्योंकि ये दिल का मामला है, जब दिल का मामला हो तो आप इस्तेमाल करेंगे हबीब कुकिंग ऑयल। क्या जी, एक दफा दोबारा खुश आमदीद क्योंकि किचन में आई हूँ, तो ये जो इलाका है ना, ये आपका है, आपकी मलकियत है, ठीक है ना। वहाँ आयशा जो है, आयशा बैठी थी, तो वो जगह मेरी, वो सीट मेरी हो गई। वैसे सीट किसी की नहीं होती, मैं बता दूं तो आपके सामने है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो है ये इलाका आपका हुआ। तो क्या बना रहे हैं आज, क्या सिखा रहे हैं? और बिरयानी बना रहे हैं जी, तह वाली बिरयानी। वाह, बिरयानी बन रही है, जबरदस्त। और बात पता नहीं, आज जो चीजें मेरे दिल में है ना, ऐसी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं मेरी। पुडिंग, मीठा खाने को दिल चाहता था तो आपने पुडिंग बना ली, अच्छा मजे की बात है। और बिरयानी खाने का भी आज मूड था, क्योंकि वैसे तो हम लोग जब घरों में होते हैं तो बच्चे जब छुट्टियां होती थी तो वीकेंड में बनना था बिरयानी, और हमारे यहाँ फ्राइडे को बिरयानी पकती है। मैं बता दूं हमारे घरों में ना ज्यादातर, तो आज फ्राइडे से पहले बन गई बिरयानी तो कैसे बनेगी मजेदार बिरयानी, क्या क्या चाहिए? हबीब कुकिंग ऑयल डाला हमने, ठीक है, और इसका कोरमा बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग चावल हमने अलग इसके भिगो दिए हैं, ठीक है, उसको टाइम लगेगा आधा पौना घंटा, ठीक है। तो इसका हम कोरमा पहले बनाने जा रहे हैं। इसमें हबीब कुकिंग ऑयल और टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के
वो हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये सुकून से तसल्ली से बताएं एक मरतबा फिर, ताकि मैं नोट कर लूँ। वही बात है, मेरा पेन वहीं रह गया, तो मैं लिख लेती। टमाटर जी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। टमाटर कितना लेना है? तकरीबन ये इसमें चूंकि आप कितना बना रहे हैं? हम 1 किलो बना रहे हैं या आधा किलो बना रहे हैं? हम आधा किलो बना रहे हैं। ठीक है। इसमें दही, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि मसाला जो होता है इसका वो चावलों के साथ पुलाव की तरह नहीं बनता। ये इसका पहले कौरमा बनेगा, क्योंकि तो उसमें मसाला ज्यादा होना चाहिए, ग्रेवी टाइप जी, ग्रेवी टाइप ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसमें दही का इस्तेमाल ज्यादा होगा, प्याज और टमाटर। एक पाव तीनों चीजें ले लेनी है। प्याज आधा किलो भी ले सकते हैं जी, अगर आप ज्यादा मसाला पसंद करते हैं तो आधा किलो भी ले लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमक डाले जी हमने इसमें। ठीक है, यानी 4 टमाटर आप ले सकते हैं जी, बिल्कुल 4 टमाटर। ठीक है, नमक और ये धनिया जी, लाल मिर्च और ये लाल मिर्च। अच्छा, नहीं मिसाले जात बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है ब्रेक पर, तो उससे पहले बता दें क्या क्या डालना है। ठीक है, ये बिरयानी मसाला, ये जी बिरयानी मसाला किसी ब्रांड का डाल दें और टेस्टी सी बिरयानी बनेगी। और ये कंटिन्यू है, हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मरतबा फिर रूहियत 10 में। और जी तारिक हबीब साहब हैं, उम्मीद इत्तेहाज है, हमारे बड़े औखना है, जब मैं लेती हूँ तो आपको पता लग जाता है, पता लग जाता है कि नाम है किसी का। अच्छा, तो नाम तो माशाल्लाह आपका भी बहुत है, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया। और बाल के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि बालों के जो है केयर के बारे में बात करते हैं कि कैसे केयर कीजिए घरों में, आजकल क्या क्या कर सकते हैं हम, यार ये बताओ। देखिए मिस, जो घरों में पॉसिबल है ना, अगर हम अच्छे से शैम्पू कर लें और उस शैम्पू को अच्छे से बालों से क्लीन कर लें, और उसके बाद हम कोई कंडीशनर या वीकली कोई मास्क भी, अब देखें हेयर मास्क इतने मार्केट में अवेलेबल हैं, हर तरह के हैं, तो वो जो होम रेमेडीज है ना, उससे थोड़ी सी बात आगे चली गई है, क्योंकि वो काफी महीनों के बाद टाइम नहीं होती यार। जब हम बता रहे होते हैं ना अपने पुराने जमानों की बातें, ये हुआ करते थे, मैं अक्सर बताती हूँ, मेरी कजनें जो है मुल्तानी मिट्टी जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी अपने बालों, बाल भी बहुत लंबे हुआ करते थे। तो यार उस वक्त मैं कहती हूँ हिम्मत भी होती थी, ताकत भी होती थी, और एक था कि यार कुछ यानी लड़कियों में इस चीज का शऊर भी था। मैं कहती हूँ कि बाल जो है खूबसूरत लगते हैं लंबे। अब तो जो भी हो कटिंग पे आ जाते हैं, यार कटिंग चाहिए, छोटे बाल चाहिए। अब मिस इतना टाइम भी नहीं है, उस वक्त लोग थोड़े से फ्री भी होते थे। अब देखिए हर बंदे ने अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां टाइम है, लेकिन फिर भी हम पुरानी चीजों पे नहीं आते यार। हमें लगता है कि यार सारा टाइम ये बालों पे ही लगा दे यार, और कोई काम ही नहीं है। लेकिन इसमें फिर देखें ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है, आप को 6 माह करें, 5 माह करें, उसके बाद वो होम रेमेडीज जो है ना वो इफेक्टेड होती हैं। खर्चा नहीं था, देखिए अगर मुल्तानी मिट्टी लेते हैं ना बाजार से, तो उसका कोई इतना खर्चा ज्यादा नहीं आने वाला। देख लें आप 20 रुपए में जो है या 10 रुपए में आपको मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी, तो आप लेकर आएंगे तो रखेंगे, एक दो दफा आप वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ ब्रांडेड जो है कॉस्मेटिक की या हेयर जो है ट्रीटमेंट की, तो वो तो महंगे पड़ जाते हैं यार, जेब पे भारी है। इसी बारे में मैं बताऊंगी कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो तो है फॉर स्किन, वो तो हम स्किन के लिए यूज कर सकते हैं, हेयर्स पे तो नहीं कर सकते। लोग करते हैं यार, लोग नहाते हैं, ये नहाते हैं, ये मुल्तान में नहीं मैं बताऊँ आपको यार, जो मुझे देख रही हैं खवातीन, वो इसको मानेगी कि वाकई जब मैंने अपनी कजनों को देखा है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुल्तानी मिट्टी से बकायदा सर्द होती थी। शायद आपके इल्म में भी हो हबीब साहब, कि लोग खवातीन जो है एक जमाने सर्द हुआ करती थी, में रिवाज था, अब भी है। अच्छा देखें, वो इस तरह से है कि अगर आपके बाल हैं ड्राई, हाँ, तो उनको मॉइस्चराइज करने के लिए आप कर्ड यूज कर सकते हैं, अंडे की सफेदी यूज कर सकते हैं, इस तरह के ऑयल यूज कर सकते हैं जो घरेलू है टोटके टाइप के, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं आप ये कर सकते हैं। अगर आपके बाल जो हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, तो फिर उसके लिए देखें आप, हमें सिर्फ बालों के स्कैल्प को जो है क्लीन रखना होगा। अच्छा, ये मेरी बेटी का हाल ये है यार, एक दिन जो है बात लिया, नहाई धोई, और अगले दिन फिर वही बाल जो है फ्रीजी से फ्रीज भी हो जाता है। एक्चुअली वो ऑयल जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है ना, वो ऑयल जो है हमारे बालों को डेफिनेटली वो चिपका देता है और इस तरह से ग्रीसी सी लुक आ जाती है। हालांकि हमने वो बाल वॉश किए होते हैं, ये नहीं कि हम वॉश नहीं कर रहे हैं, हम बालों को वॉश कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके देखें, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे ना, इंग्रेडिएंट भी जो है, जो बालों का जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह लग रहा है मुझे कि बहुत जल्दी जो है मतलब फ्रीजी हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, इसी तरह का है कुछ स्ट्रक्चर। मेरे बाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मीडियम से पोजीशन में, मीडियम वाले बाल हैं,
اور جو یہ کانسیپٹ ہے کہ بال جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لگانے سے یا بازاروں کی وہ پروڈکٹس لگانے سے خراب ہو جاتے نہیں ہوتے اگر آپ اس کے انگریڈینٹس جو ہے نا وہ چیک کر لیں. مزے کی بات ہے, آپ لوگوں کو اتنی ایڈوائس دیتے ہیں, لوگ اتنے آتے ہیں کسٹمر, ان کو یہ کر لیں یار, یہ استعمال کر لو, خود بھی کچھ کر رہی ہوتی ہے یہ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے پارلر والی اپنے اوپر اتنی توجہ یا فوکس نہیں ہوتا جب ہم جاتے ہیں. تو واقعی آپ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں یوز کرتی ہیں یا نہیں کر رہی ہوتی؟ دیکھیں میں ہوم ریمیڈیز تو نہیں کرتی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جو برانڈ کے پروڈکٹس ہیں یا ویسے بھی برانڈ کے علاوہ بھی اب دیکھیں کمپٹیشن اتنا ہے نا مارکیٹ میں کہ برانڈ کے علاوہ بھی بہت اچھے پروڈکٹس ریزنیبل پرائز میں اویلیبل ہیں, آپ کو جسٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے. بالکل, یا آپ کو کہیں سے گائیڈ لائن مل جائے. میں تو ایز اے ہیئر ٹیکنیشین, ایز اے بیوٹی ایکسپرٹ, میں تو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں. مطلب آپ دیکھیں 6000 کا ماسک آپ لے رہے ہیں اور وہی رزلٹ آپ کو 600 والے ماسک میں بھی مل رہا ہے, تو ہم تو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ لیں وہ لے لیں کیونکہ سیم ریزلٹس ہیں. اچھا, ایک چیز بڑی ذہن میں پائی جاتی ہے لوگوں کے, جب بیوٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو بہت سارے ایڈوائز مشورے مفت مل رہے ہوتے ہیں, یار آپ سے بات یہ ہے, آپ یہ کٹنگ کرانے جا رہے ہوتے ہیں تو چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اپنا کوئی پروڈکٹ بیچنا ہوگا, تو اس لیے یہ ذہن میں بڑی چل رہی ہوتی ہے. اس چیز سے نا مجھے بڑا اختلاف ہے, یہ ہماری بیوٹیشینس کو نا دیکھیں, ہم کوئی کریم میکر تو نہیں ہے, ہمارے پاس یہ بڑی غلط بات ہے کہ یہ جو ہم کریم میکنگ کرتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے نا لوگوں کے ذہن میں. میرے پاس تو آپ دیکھیں میں نے UAE سے کچھ پروڈکٹس لی کہ یہ سیلون میں رکھیں گے. اچھا, وہ ابھی میں نے ڈسپلے کی تو خواتین آ کے پوچھنا شروع ہو گئی, کہتی ہیں وہ نہیں, وہ فلا پالر سے ہم نے کریم لی تھی, اس سے ہمارا یہ حشر ہو گیا. آپ بلیو کریں میں نے ویسے ہی رکھ دی, دوبارہ کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کس لیے, حالانکہ وہ برانڈ کی ہیں. اور وہ دیکھیں وہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مشینی سیٹ اپ تو نہیں ہے کہ ہم خود کریمیں بنانا شروع کر دیں. یہ بہرحال زیادتی ہے سیلونز میں, یہ ہماری بیوٹیشنز کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جی بالکل ایجوکیشن کی بات کریں گے کیونکہ ہر پیرنٹس جو ہے پریشان ہے. سلیبس مجھے بھی کال آئی ہے, لے جائیں بچوں کا اور فیس پے کر دیں. تو یار وہ جو پڑھاتے ہیں جو بتاتے ہیں ٹیچرز, تو ہم ویسے تو نہیں پڑھا سکتے, تو یہ سلسلہ بھی ہے. اچھا, فیس کی جب بات کرتے ہیں تو حکومت نے 20% جو ہے فیس میں رعایت دی ہے, تو کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے, اسکول دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ تمام کے لیے, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو. بالکل, گورنمنٹ نے ایک SOP بھی دیا ہے, قانون بھی دیا ہے, لا بھی دیا ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکول جو رجسٹرڈ ہیں محکمہ ایجوکیشن ملتان کے ساتھ یا دوسرے اضلاع کے ساتھ, انہوں نے 20% بچوں کو رعایت دینی ہے فیس میں. اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ اگر کسی والدین کو شکایت ہو کہ ہمارے بچوں سے یہ پوری فیس لے رہے ہیں, تو ہمارا ایک فورم ہے CO ایجوکیشن ملتان کا موجود ہے, اس پہ آپ آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ریٹرن بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی ہیئرنگ کریں گے, ہیئرنگ کرنے کے بعد اس کو شوکات جاری کریں گے, شوکات کے بعد ہیئرنگ دے کے ہم اس کو فائن کر دیں گے. اچھا, لوگوں تک رسائی کیسے ہے؟ اور ہم نے فائن کیے بھی ہیں, 1 لاکھ روپے تک ہم نے فائن کیا ہے جنہوں نے یہ زائد فیس وصول کی ہے, ریکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے تمام جو لوگ ہیں جو پبلک ہے ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے کہ کسی کو شکایت ہو وہ ایسے کرے کہ وہ ہمیں 1 دن پہلے مطلع کرے, تاکہ ہم بمطابق SOPs اس کو اپنے کمرے میں آنے دیں گے. کچھ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے؟ ہمارا اپنا نمبر ہے CO کا, ہمارا ایک فوکل پرسن ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ہمارے فوکل پرسن, ان کا نمبر ہم نے دیا ہوا ہے. میں نے اپنا دیا ہوا ہے, CO صاحب نے اپنا دیا ہوا ہے, ہر DO نے جو محکمے کا انچارج ہے اپنا نمبر دیا ہوا ہے. ان کو وہ کال کریں گے, کال کرنے کے بعد ان کو ہم ٹائم دے دیں گے, ٹائم پر وہ آ جائیں گے اور ہم دفتر میں بٹھائیں گے, ان کی بات سنیں گے. سننے کے بعد ہم موقع پہ پھر شوکات جاری کریں گے اس پرسن کو جس نے یہ زائد وصول کی. اچھا, ایک ڈر بھی ہے یہاں, ایک بات ہے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کا ہے کہ یار اگر ہم اس طرح کی شکایت کرتے ہیں تو ہمارے بچے کا فیوچر نہیں ہوگا. یہ جو ڈر ہے بالکل ہے, یہ بالکل ایسے ہے. ایسے تو پھر تو یہ والدین کی اس میں آ جاتی ہے نا, ذمہ داری نہیں آتی, لیکن وہ کریں اس کو کریں, شکایت کریں کہ وہ زائد وصول کر رہے ہیں, یا وہ اگر وہ نہیں کرتے ہمیں کسی طریقے سے بتا رہے ہیں, وہ خود نہ آئیں, خود نہ آئیں, ہمیں کسی ثبوت کے ساتھ وہ بھیج دیں, کسی اور کو بھیج دیں, ہم کر دیں گے, بلا لیں گے. یہ ضروری ہے والدین کا آنا ضروری نہیں ہے, کسی کو کہہ دیں. 20,000 فیس ہوگی, وہاں 20% کے ساتھ کیا فرق؟ اور اس پہ یہ بھی ہے کہ 20% کے علاوہ بھی ہے کہ 10% ہم ایسے غریب بچے جو فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ نے فری کی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ بھی شکایت ہے کہ وہ جو 20% تو یہ کورونا والی ہو گئی نا, 10% وہ ہوگی جو غریب بچے ہیں جن کے بچے والدین پے نہیں کر سکتے, وہ بھی ان کو فری ہے. تو یہ فورم تو موجود ہے ہمارے پاس,
तो कंप्लेंट तो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कंप्लेंट है मैडम, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में ये होता है कि हमारे दो कंप्लेंट है, एक तो प्राइम मिनिस्टर की कंप्लेंट है, ठीक है, एक होती है सीएम की, सीएम साहब की है, ठीक है, दो एक हमारे डीसी साहब की है, ठीक है, तीनों हमारी कंप्लेंट ऑनलाइन है, ठीक है। आप बेशक उस पर अपना नाम भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, आप अपनी शिकायत दर्ज करके हमें भेज दें, फौरी तौर पे वहाँ पीएम से, सीएम साहब से, इधर से हमारे पास फौरी तौर पे पहुंच जाती है, इसको फिर हम बुला लेते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये बिल्कुल ना आए वालिदैन, अगर उनको कोई है तो खुद तशरीफ लाएं, अगर वो नहीं आ सकते तो पीएम साहब की कंप्लेंट हमारे पास है, हमारे पास हर वीक पे आ जाती है कि ये फीस ज्यादा ले रहे हैं, कोई और शिकायत है तो हम मौके पे उनको बुला लेते हैं, उस मालिक को, टीचर को, जो भी होता है डिफॉल्टर, हम बात सुनते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ये भी सुनने को आया है कि स्टाफ को निकाल दिया गया है और आधी जो है पे दी जा रही है बाज़ लोगों को, तो इस हवाले से कितनी जो है बात वही है कि कोई कंप्लेंट आए, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहा, हम करेंगे। अगर कोई टीचर ऐसा है जो पढ़ा रहा है वहाँ, वो कहता है कि मुझे तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो हमें कंप्लेंट करे, हमारे फोरम मौजूद है, पीएम पोर्टल भी है, फोरम है, पूरा फोरम है। अभी मैंने भी इसी तरह की शिकायतें यही थी, हमने दिलवाई है तनख्वाहें, मैंने खुद दिलवाई है शुजाबाद के अंदर। ऐसी बात थी कि उसने कंप्लेंट की कि तनख्वाह मुझे पूरी नहीं दे रहे, हमने उसको बुलाया, रिजॉल्व किया और तनख्वाह पूरी दिलवाई। जबरदस्त, गुड जी। नाज़रीन, इस पे मजीद बात करते हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर रूहियत 10 में, और बात हो रही है जी बिल्कुल तारिक हफीज साहब से, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करूं ताकि जो हमारे जहनों में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल तो सिलेबस भी दे रहे हैं, बाकायदा फ़ोन करके बुला भी रहे हैं पेरेंट्स को, फीस अभी अदा करें और सिलेबस भी ले जाएं, मैं इस तरह से कहूँगी, और ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला जारी और सारी है। तो गवर्नमेंट स्कूल की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या उन्होंने भी बच्चों के लिए कोई ऐसा सिस्टम रखा है, और क्या वो भी जो है सिलेबस दे रहे हैं, क्योंकि अगस्त तक कहा जाता है स्कूल जो है खुलेंगे, तो अभी तो बड़ा लंबा टाइम पड़ा है, बच्चों को कैसे एंगेज करेंगे, कैसे मसरूफ रखेंगे, कुछ इस सवाल से भी बताइए। एक तो ये है कि गवर्नमेंट पंजाब ने भी और वफाक ने भी टेली स्कूल प्रोग्राम हमें दिया है, बिल्कुल, उस पे हमने तमाम क्लासेस की नर्सरी से लेकर 8 तक, फिर 9th है, 10th है, 11th है, 12th। ये 9 बजे मेरा ख्याल है ये स्टार्ट होता है, पूरा शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल है। और मजे की बात है, जब मैं उठा रही तो जानू उठ जाओ, तो उस वक्त जो है कोई फर्स्ट ईयर का लगा हुआ था क्लास, उस पे ना हमने तमाम सिलेबस दे दिया है। एक तो बच्चे वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर का दौर है, तमाम छोटे बच्चे भी जानते हैं, चलाना भी जानते हैं, सीख जाते हैं। एक तो ये है। नेक्स्ट जो है, हमने 2 दिन के लिए ऐसे स्कूल जो एडमिन वाले टीचर्स हैं या हेड टीचर्स हैं, क्लास 4 हैं, हमने उनको इजाजत दी हुई है 10 से 3 तक ये बैठे, ठीक है, और ये ऑनलाइन अपना दाखिला भी करें बच्चों का, ठीक है। और बच्चों को ऑनलाइन जो है ये किताबें जो है हम ऐसे कर रहे हैं, जो FTBs हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, बच्चों को हम घरों में भी दे रहे हैं। वैसे बेसिकली मुल्तान में हमने कोरोना वायरस आने से पहले तकसीम कर दी थी, और 31/3 तक हमने ये किताबें तकसीम कर दी। ठीक है, इशू इस किताबों का नहीं है, बच्चों के पास किताबें भी मौजूद हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन लॉकडाउन तो कोरोना वायरस के आने के बाद ही स्टार्ट हुआ है, हमारी जो बात करते हैं स्कूल बंद किए गए थे लॉकडाउन के बाद ही, बेसिकली कोरोना के बाद ही हुआ। बेसिकली होता है मसला बुक्स का, तो बच्चों के पास तमाम बुक्स, क्योंकि उस साल का स्टार्ट था जब बच्चों को किताबें दे दी गई। अच्छा, ये तो ठीक है, छुट्टियां हैं, अब ये पूछना ये चाहूंगी कि प्रमोशन कैसे होगी, कौन कौन सी क्लास है जो है प्रमोट कैसे होंगे बच्चे, कुछ इस हवाले से। इस पे तो बहुत सारे गाइडलाइन भी आ गई है कि बिलफर्ज जो क्लास 9th है, 9th के बच्चे अगर इम्तिहान दिया हुआ है तो 10वीं में ये जब बच्चे जाएंगे, और पेपर हो भी चुके थे, प्रैक्टिकल थोड़े बहुत बच्चे हो चुके थे। अब ये जब 9th में जाएंगे बच्चे, 9th के बाद 10th में जाएंगे, तो जो 10th के अंदर ये मार्क्स लेंगे वो उनके फिर 9th के मार्क्स भी ये गिने जाएंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। और छोटी क्लासेस की अगर छोटी क्लास को तो हम खुद कर सकते हैं प्रमोट, 5 से 6 है, 7 से 8 है, वो हम होम एग्जाम भी लेंगे, बाद में ले सकते हैं। उनको हमें पता भी होता है कि ये बच्चा शायरी है, ये बच्चा कमजोर है, हम उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। ये और ऐसा बच्चा जो कमजोर होता है वो हम क्लास में दोबारा जो है उसमें रहेगा, रहेंगे, भेज देंगे उनको। बाकी रह गया ये मतलब बोर्ड का जो है, अब 10वीं के जो पेपर हो गए हैं, इनकी गवर्नमेंट ने एक टाइम लाइन भी दी हुई है, पेपर भी मार्क होंगे, रिजल्ट भी इनका अनाउंस होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में
कोई अच्छा, इशू हुए नहीं है। और हमारे बच्चे जो है मेरे ख्याल 9th के हुए थे और 10th के भी हो गए। 9th के 3 पेपर हुए, 9th के 3 या 4 हुए पेपर हुए। तो ये 9th वाले बच्चों को हमने 10th में प्रमोट कर दिया है। इस हद पे किया है कि 10th में जो नंबर ये लेंगे वही नंबर इनके 9th के शुमार होंगे। ठीक है। इसके बाद फिर जो 10th का इम्तिहान दे चुके हैं बच्चे, ये फिर इनके पेपर भी हो चुके हैं, इनकी मार्किंग हो गई, इनकी मार्किंग की बुनियाद पे सेट बनेगा। लेकिन इनका हतमी जो फैसला है मेरा ख्याल में 9 जून को कमेटी बैठेगी, बोर्ड कमेटी बैठेगी, ये डिसाइड करेगी, नोटिफिकेशन जारी अच्छा, उसके बाद आया कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सेकंड ईयर में प्रमोट करना है, तो ये चीजें बिल्कुल ऐसी है। ये फर्स्ट ईयर वाले जिस तरीके से 9th की हैं उनके इम्तिहान तो हो ही नहीं है फर्स्ट ईयर की। जब ये फर्स्ट ईयर वाले 12th में जाएंगे तो 12th के अंदर जो मार्क्स लेंगे उतने ही मार्क्स इनको 11th क्लास वाले अवार्ड कर दिए जाएंगे। और 12वीं वाले जो है, 12th वाले जो है, जो नंबर ले चुके हैं, जो नंबर ले चुकी हैं, इतने मार्क्स उनको सेकंड ईयर में हम देंगे। फर्स्ट ईयर में जो ले चुके हैं, उसकी परसेंटेज पे नहीं है, परसेंटेज नहीं है। अगर गिलफर 402 नंबर लिए हैं पार्ट 1 में, तो 402 ही पार्ट 2 में मिलेंगे। इसके बाद फिर उसको अगर कम लिए हैं और होता है कि सेकंड ईयर में जाकर खूब मेहनत करेंगे और नंबर ज्यादा है, पूरा एक नॉर्म है। जिस तरीके से O लेवल का है उस तरीके से नॉर्म है, पूरे इंटरनेशनल लॉ है, तो इसको देंगे, एक्सेस करेंगे उसको। ठीक है जी। तो उतने नंबर लेंगे और साथ ही इनको 5% हम मार्क्स देंगे, जिसे कहते हैं ग्रेस मार्क। ठीक है, यानी एडिशनल। लेकिन प्रैक्टिकल में हम देंगे वेटेज इनको, जितने नंबर थ्योरी में फीसद ली है उतने नंबर देंगे। ठीक है, बड़ा औखा काम है ये करना अभी इसका। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वो इब्तिहाज हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। मैं बात कर रही थी डैमेजेस हेयर की, जैसे कि हम लोग के हो गए हैं, हेयर ड्राई हो गए हैं, गर्मी में तो वैसे भी हेयर ड्राई हो जाते हैं क्योंकि अक्सर जो है हम वॉश कर रहे होते हैं, तो सैलून में आकर क्या क्या जो है खदमात हासिल की जा सकती है, मैं ये पूछती हूँ, किस तरह जो बेहतर जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आयशा आपको बताया कि अब तो लेटेस्ट इतनी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी हैं इस तरह की। हेयर ट्रीटमेंट्स इतने अच्छे आए हैं, सैलून्स में भी डेफिनेटली हैं, हमारे पास भी हैं, कि डैमेज हेयर्स के लिए आप स्मूथनिंग करवा सकते हैं। बेसिकली हमारा हेयर जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। जब हमारे हेयर से वो प्रोटीन निकल जाता है तो हमारा हेयर जो है वो डैमेज हो जाता है, डल हो जाता है, रफ हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम आर्टिफिशियल प्रोटीन जो है वो इस हेयर में डिपॉजिट करते हैं, तो वो आपका हेयर जो है अगेन हेल्दी शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी 6 to 8 मंथ जो है, आप अगर होम रूटीन भी कैरी करते हैं तो आप स्मूथनिंग करवा सकते हैं, कैरेटिन करवा सकते हैं, हेयर स्पा करवा सकते हैं। ऐसे लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जो आपके बालों को अगेन जो है वो हेल्दी कर देते हैं। अच्छा, जहन में एक ही बात आती है कि कॉस्टली पड़ते हैं, बहुत सारी खवातीन अवॉइड कर रही होती हैं, हेयर डाई तो करा लेती हैं, ये भी एक मसला है। हाँ, कुछ रह गया यार, मुझे तो अब जहन में आ गया, ये सवाल भी पूछना था कि हेयर डाई जब कराते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि बाल सफेद हो जाएंगे, तो क्या वाकई हेयर डाई जो है अफेक्ट करता है रंग जो है बालों पे असरअंदाज होते हैं? हेयर डाई अफेक्ट नहीं करता अगर आपका डाई जो है वो अच्छा हो। अगर आप हमेशा ही अच्छा ब्रांड का और किसी टेक्नीशियन बंदे से या प्रोफेशनल बंदे से, देखिए डाई के भी प्रोसेस हैं, करने का भी प्रोसेस है और सिलेक्शन का भी है। आपने बालों के डायमीटर को देखते हुए जो है ना हेयर डाई को सिलेक्ट करना होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कोई भी डाई लेते हैं और उसकी एप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा, इवन के मेटालिक डाई लगा के लोग सैलून्स में आ जाते हैं और फिर उसको मानते नहीं है। और हम हेयर को देख के बता देते हैं कि आपके हेयर पे लेमिनेशन है, आपने सस्ते डाई लगाए हुए, मेटालिक डाई लगाए हुए या हिना कोटेड हेयर है। तो अब मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं, मैंने सारी जिंदगी ही डाई लगाया है, इवन फैशन डाई लगाया है। आज तक मेरा एक बाल सफेद नहीं हुआ, मेरे बाल डैमेज नहीं हुए, ऐसे चीज इस तरह नहीं हुए जिस तरह मैं यहाँ लोगों के देखती हूँ। इस हद तक नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक हो जाए। तो थोड़े से जो है प्रिकॉशंस लेके ना, देखिए शैम्पू तो हम वैसे यूज कर रहे होते हैं, अगर उस शैम्पू के साथ वीकली हम कोई मास्क यूज कर लें या हम डाई से पहले जो है अपने हेयर टेक्नीशियन से जो है काउंसलिंग कर लें और वो हमें बताए कि आपके बाल जो हैं इस टाइप के हैं और इन पे कौन सा डाई सूट करेगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है सैलून्स वालों की, डेफिनेटली ब्यूटिशियंस की भी, जिनके पास भी लोग जाते हैं कि वो उनको सही तरह से गाइड करें।
तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहरहाल बिल्कुल गलत है कि डाइट के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो ये अक्सर कहा जाता है। अच्छा, मजे की बात है, यूट्यूब पर देखकर मैंने भी अपने बाल ना एक मर्तबा डाई करने की कोशिश की, बता रही हूँ। अच्छा, वॉल्यूम 40 यूज कर लिया और अगर मैंने सिर्फ नीचे ही इस्तेमाल किया और जो मुझे लगा कि कोई आग निकल रही है बालों में, तो उसके बाद धोए मैंने जाकर। तो ये बातें बहुत सारी रह गई है, इंशाल्लाह फिर करेंगे किसी दिन और फिर आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह। आप तशरीफ लाएंगे उम्मीद से। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हमारे साथ। तारिक हबीब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और जी मैं जा रही हूँ फरहान भाई के पास, बिरयानी रेडी हो गई है और लग रहा है खुशबुएं आ रही हैं। वहां तक खुशबू थी और सुकून नहीं था मुझे कि मैं बैठूं आराम से, तो मैं पहुंच गई किचन में और वाह जी वाह। अच्छा, कुछ जल्दी जल्दी जो है दम दिया गया है क्योंकि हमने दिखाना भी था और प्रोग्राम का क्योंकि एंड है हमारे मॉर्निंग शो का, तो जल्दी बहुत जल्दी है। नहीं ट्रेन छूटने वाली तो नहीं है ना? वाह जी वाह, जबरदस्त। ये बिरयानी हो गई रेडी। तो अच्छा, इस बिरयानी का नाम भी है स्पेशल? वैसे तो सिंधी बिरयानी होती है, बहुत सारी बिरयानी के नाम होते हैं, तो इस बिरयानी का कोई नाम है? स्पेशल बॉम्बे बिरयानी है जी। ये बॉम्बे बिरयानी है, आलू और अंडे बॉइल्ड। अच्छा, तो बिरयानी सारी जो जितनी भी बनती है एक तरह की बनती है या इनमें चेंज होता है? बिल्कुल चेंज बिल्कुल होता है, डेफिनेटली चेंज होता है। ठीक है, तो ये बॉम्बे बिरयानी है। इसमें क्या है कि लास्ट में जो है उबले हुए आलू इस्तेमाल किए हैं और अंडा जो है उसको बॉईल करना है और साथ डालना है। और आपने हबीब कुकिंग ऑयल जो कि बेस्ट क्वालिटी का ऑयल है उसको इस्तेमाल करना है। और जी तकरीबन रूटीन में आप इसे इस्तेमाल करेंगे और जी हबीब कुकिंग ऑयल को। और जैसे कि उनका कहना है कि ये दिल का मामला है, तो वाकई जब आप इस तरह की डिशें बनाएंगे घर में तो लाजिम बात है आप दिलों के करीब हो जाएंगे यार, करीब भी हो जाएंगे। और दूसरी बात है सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि ये जो है बहुत सी जो दिल की बीमारी है उससे भी आपको महफूज रखता है हबीब कुकिंग ऑयल। और जी शुक्रिया आपका। और जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कि क्या क्या किया हम लोग। जी कोरमा मैंने आपको बता दिया था कि उसमें क्या डालना है। उसके बाद फिर हमने इसको चावल को बॉईल किया है और उसकी 2 तहें लगाई हैं। सबसे पहले चावल की तह लगाएंगे, उसके बाद जो कोरमा तैयार था उसकी तह लगाएंगे और उसके बाद फिर आखिर में हम लोग चावल की तह लगा के ऊपर से हमने। अच्छा, अगर हम तह ना लगाएं और ऐसे ही डाल दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? पुलाव बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये पुलाव बन जाएगा? पुलाव बन जाएगा। ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि चावल बॉईल होते हैं और जो उसका भारीपन होता है अज्जा चावलों की वो निकल जाते हैं। ठीक है, ये लाइट से चावल हो जाते हैं, बॉयल चावल होते हैं। और बिरयानी तो अच्छा स्पाइसी नहीं है ज्यादा, मैंने ये नोट किया आपने ज्यादा जो है मिसाले ज्यादा नहीं डाले। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिरयानी में ज्यादा मसाला पसंद करते हैं, तो उसके लिए ये है कि वो गरम मसाला और लाल मिर्ची का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो डाल सकते हैं ज्यादा। बिल्कुल ठीक है जी, मजेदार बिरयानी तैयार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को भी इजाजत देंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। और जी अगर आपने बाहर जाना हो तो ग्लव्स और मास्क के बगैर नहीं जाएंगे, फासला रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। और डेली रूटीन में यही जी बिल्कुल मैं आपको बताती रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आयशा को इजाजत दे, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।